सानिध्य मध्यक आसवाई से प्रभु को धन्यवाद दिए पुणी आपण मान समस्त को प्रभु को दास भाव ख्रीष्टियन नमस्कार जनाए समस्त को नमस्कार प्रेज द लॉर्ड आ समस्त को जिसु शांति प्रभु मान को यही सत्य संधान समावेशर तृतीय संध्यारे आम को कढ़े आनी प्रभु आम को अनुग्रह करी एवं पर्यंत तोली धरी मु प्रभु को धन्यवाद दिए प्रभु आपण मान को प्रत्येक को बाहुल रूप आशीर्वाद करंतु पुणी तांको रोब सुनिबा पाई आम प्रत्येक को से अनुग्रह प्रदान करंतु आज वाक्य शुणु शुणु आम प्रत्येक जपरी प्रार्थना सहित रोब को शुणी पारिबा से निमंते प्रार्थना सहित माने बसिबा आमाने आज वाक्य ध्यान करने समय बाइबल गोटे शास्त्रांश पढ़ा तीतस निकट को प्रेरित पाउल पत्र तार 2 अध्याय 11 पद रु 13 पद पर्यंत तीतस तार 2 पर्व 11 रु 13 मु पढ़ुची दया शुणु कारण समस्त मानव जातिर परित्राण निमंते ईश्वर को अनुग्रह प्रकाशित होई अछि लिखा जाए कारण समस्त मानव जातिर परित्राण निमंते पृथ्वी रे जते मानव समाज अच्छंती से माने ख्रिस्टियन हुंतु हिंदू हुंतु मुसलमान हुंतु कौन सी धर्मर हुंतु भाषार हुंतु कौन सी देशर लोक हुंतु नास्तिक हुंतु बा आस्तिक हुंतु प्रत्येक मानव समाजर परित्राण निमंते ईश्वर को अनुग्रह प्रकाशित होई अछि आम लोक मान को भ्रमित करिबा पाई नाना प्रकार शिक्षा दिया जाए आ सेठी कौन बोली कहा जाउछि जे आमर भगवान अलगा तमर भगवान अलगा आमर महाप्रभु अलगा तमर महाप्रभु अलगा जदि सृष्टिकर्ता जणे त्राणकर्ता मध्य जणे आके थिबे प्रभु यीशु ख्रीष्ट से जगतर सृष्टिकर्ता अटंती तांको छड़ा द्वितीय केही पृथ्वी को सृष्टि करी नाहांती यदि आपण मन खोलिबे देखि परिबे एब्री तार प्रथम अध्याय तार प्रथम 2 पद एब्री प्रथम अध्याय तार प्रथम 2 पद ईश्वर पुरा काल रे विभिन्न भागरे और विभिन्न प्रकारे भाववादी मान को द्वारा पितृपुरुष मान को कथा कही ए शेष काल रे पुत्र को द्वारा मान को कथा कही अछंती को काल रे शेष काल केबे आरंभ हैला प्रभु यीशु जब जगत को आसिले शेष काल सेबे आरंभ हैला एबे शेष काल रे हमें नहीं प्रभु यीशु ख्रीष्ट जगत को आगमन करिबा ही शेष काल आरंभ अटे शेष काल केबे आरंभ हैला जेते बेले पवित्र आत्मा जगत को अवतरण हैला पेंटिकोस्टे सेटा को शेष काल बोली कहा जाए कारण पितर कहउछंती लोक मन अचंबित हेबा समय अचंबित हुओ नाही जयल भविष्य वक्ता द्वारा जहाँ कहा जाइतिला जे शेष काल रे से समस्त मर्त्य उपरे अपन आत्मा ढाली देवे तमाने जिसुंकर आगमन पवित्र आत्मा जगत को आगमन सेटा ही शेष काल आरंभ अटे तेणु एबे आपण शेष काल रे नहांती आपण शेष मुहूर्त रे अछंती एटा शेष काल नुहे एटा शेष मुहूर्त अटे तो कौन लिखा जाउछि शेष काल रे पुत्रंक द्वारा आम मान को कथा कहि अछंती तांको से समस्त विषयर अधिकारी को नियुक्त कले और ताहांको द्वारा मध्य समस्त विश्व सृष्टि कले हालेलुया ताहांको द्वारा समस्त विश्व सृष्टि कले ए जो विश्व को देखुछु आम देश कौन बोली कहबे विश्व ब्रह्मांड ब्रह्मांड बोले कौन
ସବୁଠାରୁ କଦର୍ଯ୍ୟ ସଭ୍ୟ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବୋଲେ କଣ? ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଅଣ୍ଡ। ଏ ପୁରା ପୃଥିବୀ କଣ ଅଟେ ପୁଣି? ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଅଣ୍ଡ। ପାଠ ସାଠ ପଢିଛନ୍ତି କି ନାଇଁ? ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଆମକୁ ଜାନା ନାହିଁ କଣ କହୁଛୁ? ସୀତାଫଳ। କି ଫଳ? ସୀତାଫଳ ନାହିଁ, ସେଟା କଣ? ଆତ ଅଟେ ସୀତାଫଳ। ଆଜି କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ। କୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ସେଟା? ଏଟା ଯୋଉମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ସେମାନେ ପୁରେଇଛନ୍ତି। ସୀତାଫଳ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ଆଉ କଣଟା? ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ। ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ନାହିଁ, କଣ ବୋଲି କହିବେ? ରେଇନବୋ, ମାନେ ମେଘଧନୁ। କଣ ଅଟେ? ମେଘଧନୁ। ତେଣୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ। ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଏଡେଟା ମୁଲା କାନ୍ଦା ମାନେ କଣ? ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ନା ମେଘଧନୁ। ମୁଁ କହୁଥିଲି ପୁରା ଆମ ଦେଶରେ ରକମ ରକମର କାତାନି ଅଛି। ଜଣେ କଣ କହୁଥିଲା? ଆମର ମହାପ୍ରଭୁ ନାଇକ ଶାନ୍ତ ଥିଲା ବୋଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଗିଲି ଦେଇଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁନ୍ତି ଅଛି ଗିଲି ଦେବ ତମେ? ପିଲାମାନେ ସାଇନ୍ସ ପଢିବା ପିଲାମାନେ, ପୃଥିବୀରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ତାକୁ ପୁଣି ଶାନ୍ତ ପିଲା ଯାଇ ଗିଲି ଦେବ? କିଛିଟା କମଲା କି ଅଙ୍ଗୁର କି କଦଲି ଯେ ଗିଲି ଦେବ? କଣ ଗିଲି ଦେଇ ପୁଣି ପୃଥିବୀରେ ଚୁପ ହେଇ ବସିଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ କେଡେଟା? ପୃଥିବୀରୁ 13 ଲକ୍ଷ ହଜାର ଗୁଣରେ ବଡ ସେଟା। ସେଡେ ବଡଟାକୁ ଶାନ୍ତା ପିଲା ଗିନି ଦେବ? ଭଲ। ଆମର ମହାପ୍ରଭୁ ନାଇଁ କି ମହିଳା ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା। ମହିଳାରେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ତା କାଳ୍ପନିକ ଅଟେ, ବାସ୍ତବିକ ନୁହେଁ। ଜଣେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ଯେ କଣ କରିଛନ୍ତି? ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। এইটা ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। আমার দেশের দুর্ভাগ্য, আমার দেশের বিড়ম্বনা কোন যে সত্য পরমেশ্বরকে জানতি নাই। কাইকি জানতি নাই? যেতেবেলে যাই বাইবেল পড়ব নাই সে প্রভুকে জানি পারবো। উইদাউট বাইবেল ইট ইজ ইম্পসিবল টু নো গড। পরমেশ্বরকে জানবার আছে, বাইবেল পড়বার আছে। বাইবেল বিনা ঈশ্বরকে জানি হব? বেশি পড়বার দরকার নাই। প্রথম পৃষ্ঠার প্রথম লাইন পড়দেলে তো জানা পড়ে দেবে ঈশ্বর কে বলি। আদ্যরে পরমেশ্বর আকাশ মন্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি কলে। প্রভু সৃষ্টি কলে। জানি না সূর্য ভগবান। কে ভগবান? সূর্য মহাপ্রভু নাই। যে সূর্যকে নির্মাণ করিছন্তি সে প্রভু অটন্তি। গছ প্রভু নুহে যে গছকে সৃষ্টি করিছন্তি সে প্রভু অটন্তি। পশু মহাপ্রভু নাই যে পশুকে বানাইলে সে প্রভু অটন্তি। প্রিয় ভাই ভনে মানে, আমি তো দেশিয়া লোক মানে সেভাবে কইবে আমাকে দেশিয়া হলু ভাটাই ঢুলু বলবে। ভকুয়ারে ভকুয়া। আগে কোন কোন লোক দেখলে মহাপ্রভু ভাল আছাস মহাপ্রভু, কেতি মহাপ্রভু, কে মহাপ্রভু? এ মুলাকান্দা মহাপ্রভু। এ ধুরলি দুই লোক মরিগলে মাটিরে টুডুম। কে মহাপ্রভু? জানি নথিলু। এবে প্রভুଙ୍କୁ জানলু বলি টিকে ভাল পড়িছু। প্রভুଙ୍କୁ জানবা পূর্বରୁ আমার অবস্থা যেমতি ଥିଲା। এবে মু ময়ূরভঞ্জ যাইଥିଲି। ময়ূরভঞ্জ জনে কହୁଥିଲା আজ্ঞা প্রভুଙ୍କୁ জানবা পূর্বରୁ আজ্ঞা আমার ঘরে ছেলে মেন্ডা মন থিবার নাই। কারণ সে পুরোহিত কোন করিবার? তোমার ঘরে অভিশাপ ଅଛି, ছেলি পুছ। তোমার ঘরে কপ আসুছি, মেন্ডা পুছ। অসুবিধা আছে, কুকুড়া পুছ। সবু ছেলি মেন্ডা পুছি খালি গরু সাল ଥିଲା, গরু নথিলা। এবে প্রভুଙ୍କୁ জানলা পরে গাই গরু টিকে ଅଛି আজ্ঞা বলি। প্রিয় ভাই ভনী মানে, আমার আদিবাসী লোক মন জানি না। আমার আদিবাসী লোক জনা নাই তুমি রাষ্ট্রপতি হেলে মিশা তোমাকে মন্দিরে পুরাইবে নাই। রাষ্ট্রপতি হেলে মিশা মন্দিরে প্রবেশ নিষেধ। এইটা আমার আদিবাসী মুলাকান্দা মানে জানবার আছে। সত্য প্রভু কিয়ে? যে সত্য পরমেশ্বর তাকে মানন্তু। ভকুয়া হইবার নাই। জনে সৃষ্টিকর্তা অটন্তি সে প্রভু যীশু খ্রিস্ট অটন্তি। তাঙ্ক ছড়া দ্বিতীয় সৃষ্টিকর্তা কেহি নাহান্তি, কেহি নাহান্তি পৃথিবীরে। এটা শাস্ত্র কହୁଛି। ଆମେ ଭାରତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁନୁ। ଆମେ କେବେ ବି ଚାହୁଁନୁ ଯେ ଭାରତ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଦେଶ ହଉ ବୋଲି। ଏତିକି ଜାଣୁଛୁ ଯେ ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତୁ। ମରବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ଜଣେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଥିଲେ, ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ସେ ମୋର ବି ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ଏଇଟା ଜାଣିବା ଦରକାର। କାରଣ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତିର ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି, କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ। ଦେଖିବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କଣ ଅଟନ୍ତି?
से सृष्टिकर्ता अटंती से सृष्टिकर्ता ही नुहंती से त्राणकर्ता मध्य अटंती लुक तार 2 पर्व देखिए तार 10-11 पद से दूत से कहले भय कर नहीं देखो मु समस्त लोकंकर अत्यंत आनंदजनक सुसमाचार तुम मान को जनाऊँगी समस्त लोक मानकर अंडरलाइन कर केवल ख्रीस्टियान मानकर नहीं आमर देश किस बोले कहते गरीब अशिक्षित मूर्ख अपाठुआ लोक मान को फकुआ बनाई ख्रीस्टियान कर देखानी केंती मीच प्रिय भाई भौणी माने पृथ्वीर सबुठु अधिक शिक्षित लोक के ख्रीस्टियान लोक सबुठु अधिक वैज्ञानिक के ख्रीस्टियान लोक सबुठु अधिक साइंटिस्ट के ख्रीस्टियान लोक सबुठु अधिक नोबेल प्राइज पाइबा लोक के ख्रीस्टियान लोक आपन जतके साइंस देखिबे जतके इन्वेंशन देखिबे एटा ख्रीस्टियान लोकर अवदान अटे ए माइक्रोफोन ख्रीस्टियान लोक ए लाइट ख्रीस्टियान लोक उड़ाजहाज ख्रीस्टियान लोक रेलगाड़ी ख्रीस्टियान लोक बैंक मिसा ख्रीस्टियान लोक का देले एजुकेशन भी ख्रीस्टियान लोक देइचंती ए मेडिसिन गुडा को ख्रीस्टियान लोक दान अटे कोटा न्यूज़पेपर ख्रीस्टियान लोक देइचंती प्रिंटिंग प्रेस ख्रीस्टियान लोक देइचंती मूर्ख लोक पुनी ख्रीस्टियान हेलानी आमे आ बोलबा प्रिय भाई भौणी माने एबे भी हमर आदिवासी लोकर मन मुंड रे पूरी नाइता खाली एने पाला पाला तेने पाला पाला हेउछंती कोठी यात्रा हेला दुर्लादरी पलाइता होछंती जानो प्रभु की नहीं जे प्रभु ताको मानंतु से मानंतु कि न मानंतु यीशु ही प्रभु अटंती एटा शास्त्र को है प्रिय भाई भौणी माने मु ख्रीस्टियान धर्म प्रचार करे नहीं ख्रीस्टियान धर्म रे आई एम नॉट इंटरेस्टेड किंतु मु जाने जे प्रत्येक लोक यीशु को जानबा दरकार एते मु प्रचार करे मु कोन कहिबा पई चाहे कोनोसी धर्म रे मुक्ति नहीं पृथ्वीर कोनोसी धर्म एपरिक ख्रीस्टियान धर्म भी मुक्ति दे पारबो नहीं परित्राण दे पारबो नहीं परित्राण केवल प्रभु यीशु ख्रीस्ट दे पारंती आ से कोनोसी धर्म रो नहंती से समस्तक पई प्रभु अटंती से समस्तक सृष्टि करिथिबारु से समस्तकर प्रभु अटंती लेखा अछि समस्तक पई आनंदजनक सुसमाचार कोन लेखा जाउछि 11 पद रे आज दाऊदक नगर रे तुम मान निमंते त्राणकर्ता जन्म ग्रहण करिसंती से ख्रीस्ट प्रभु ना भी लिखाई के बोला बोलिया संदेह हरी किसी नहीं किए त्राणकर्ता ख्रीस्ट प्रभु ही त्राणकर्ता गोटे आमर ओडिया गीत पुराणाटा अच्छी से गीत ए प्रकार लिखा जाए नहीं काहीं रे गति मुक्ति जानो रे नहीं काहीं रे गति मुक्ति नहीं काहीं रे गति मुक्ति जानो रे नहीं काहीं रे गति मुक्ति जिसु बिना पापीरो आनो रे नहीं काहीं रे गति मुक्ति जिसुंको छोड़ा मनुष्य मुक्ति कोठी कोठी नहीं आ गोटे गीत अच्छी जिसुंको नाम को रोहे माला जिसुंको नाम को रोहे माला घुंची जीव मनु पाप ज्वाला जिसुंको नाम को रोहे माला जिसुंकर नाम जपिले आका मुक्ति मिलबो कारण मुक्ति को नाम रे अछि जिसु नाम रे अछि जिसुंको नाम रे अछि मोर प्रिय भाई भौणी माने तेणु लुक जते बेले से जने विजाति लोक थिले अणजीवदी थिले तेणु से स्पष्ट लिखुचंती लुक रे भी लिखुचंती जे प्रभु यीशु ख्रीस्ट त्राणकर्ता ता सहित से कोन लिखुचंती जेतेले लुक प्रेरित पुस्तक लिखुचंती 4 पर्व 12 पद से कोन बोली कहउचंती ताहांको छडा आ कहा ठारे परित्राण नाही ताहांको छडा मान यीशु को छडा आ कहा ठारे परित्राण नाही कारण जहां द्वारा हम मान को परित्राण पाइबा को हबो आकाश तले मनुष्य मान को मध्य रे आ कोनोसी नाम दिया जाई नहीं नले ए धर्म पाई अलगा मापरु से धर्म पाई अलगा मापरु आंकर पाई अलगा तमर मापरु अलगा हमर मापरु अलगा मापरु अलगा अलगा नहीं एकमात्र प्रभु अटंती हालेलुया मोर प्रिय भाई भौणी माने प्रभु हमको बुझिबा पाई सहाय्य करंतु ताहांको छोड़ा आ कहा ठारे परित्राण
ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାକୁ ହବ ଆକାଶ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନାମ। ତେଣୁ ଲେଖାଯାଉଛି ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତିର ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ। ଅନୁଗ୍ରହ କାହିଁକି? ଅନୁଗ୍ରହ ବୋଲେ କିଏ? ଯୀଶୁ ତ ଅନୁଗ୍ରହ। ଯୀଶୁ ଆସିବାର ଅନୁଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତାର ଆଗରୁ ଅନୁଗ୍ରହ ନଥିଲା। ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୁଗରେ ଜେସେ କରନି ବେସେ ଭରନି, ଯେମିତି କଲ ଚଟଙ୍ଗ। ବ୍ୟଭିଚାର କାମରେ ଧରା ପଡିଲା, ପାଖଣା ମାରି ଖତମ। ବିଶ୍ରାମବାରରେ ଦାରୁ କାଢି ମିଶା ବେଟବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ତାକୁ ପଥର ମାରି ମାରି ଦଉଥିଲେ। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଯଦି କୋ ପିଲା କଥା ମାନୁ ନାହିଁ, ମୋର ବାପା ମାକୁ ବିଡରାଉଛି, ଏଠି ମୋର ପିଲା କଥା ମାନୁ ନାହିଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ ସମାଜ ବାହାରେ ବେଶ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ପକନା ମାରି ମାରି ତ। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେମିତି ଥିଲା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଯୁଗ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଅନୁଗ୍ରହ ଆସିବାରୁ ଟିକେ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି। ଜଜମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି? ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି। ଦଣ୍ଡ ଏବେ ଆସୁନାହିଁ, କାରଣ ଅନୁଗ୍ରହ ସହିତ ବିଚାର ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବିଚାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ବିଚାର କରିବା ସମୟରେ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବେ ଅନୁଗ୍ରହ ଚାଲିଛି, ଆମର ଉତ୍ପାତ ମିଶା ଚାଲିଛି। ଯୋଉଦିନ ଅନୁଗ୍ରହ ସରିଯିବ ଶନିଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ। ଯୀଶୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ କି ନ କରୁ, ସେ ଗ୍ରହଣ କରୁ କି ନ କରୁ, ଚାହିଁ ଆସେ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଛଡା ଆଉ କାହାଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ? ଏଟା ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି। ଆମେ ଚାହୁଁନୁ ଏ ଭାରତ ଦେଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ ଦେଶ ହେଇଯାଉ, ସବକେ ଫୁସଲା ଫୁସଲି କରି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଣିବୁ ନାହିଁ। ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେଟା ନାହିଁ। ମରବା ଆଗରୁ ଜାଣିଥାଅ ଯେ ଜଣେ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଛଡା ଆଉ କେହି ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇପାରନ୍ତି। ପଢିବେ ଟିକେ, ପଢିବା ଦେଖିବା। ମୁଁ ପଢୁଛି ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 2:2 ଲେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପ ନିମନ୍ତେ, କେବଳ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପ ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସମସ୍ତ ଜଗତର ପାପ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ କତିରେ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତିର ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି। ତାପରେ ତା ତଳପଦ କ'ଣ ଲେଖାଉଛି? ତିତୋସ 2:12 ପ୍ରଥମ କଥା ଦେଖିଲ 11 ପଦରେ, ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତିର ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି। 12 ପଦ, ପୁଣି ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଅଧର୍ମ ଓ ସାଂସାରିକ ଅଭିଳାଷ ପରିତ୍ୟାଗ କରି এই বর্তমান যুগরে সুবুদ্ধি, ধার্মিক ও ভক্ত ভাবে জীবন যাপন করু। কোন করু? দ্বিতীয়রে পরিত্রাণ পাইলা পরে অধর্ম ছাড়ি, সংসারিক অভিলাষ ছাড়ি, বর্তমান যুগের অভিলাষকে ছাড়ি সুবুদ্ধি এই করে কোন করবু? ধার্মিক আর ভক্ত ভাবে জীবন যাপন করবু। পরিত্রাণ পাইলা পরে, মোর প্রিয় ভাই ভଉଣୀ মানে, জনে লোক উদ্ধার পাইলা পরে, জনে ব্যক্তি পাপ ক্ষমা পাইলা পরে, জনে লোক প্রভুଙ୍କ কতিকে আসিলা পরে সে কেমতি জীবন কাটবা কথা? ধার্মিক জীবন কাটবার ଅଛି। ভক্ত ভাବରେ সুবুদ্ধি হইকি জীবন কাটবা দরকার। কাହିଁକି? 13 পদ, পুଣି ସେହି ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଭରସା। କି ଭରସା? ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଭରସା। ପୁଣି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମହାନ ଈଶ୍ୱର ଓ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଗୌରବର ପ୍ରକାଶ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁ। ପ୍ରଥମ କଥା କ'ଣ? ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ, ଧାର୍ମିକ ହୋଇ ରହିବେ। ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଗୌରବର ପ୍ରକାଶର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିବାର ଅଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଜଗତରେ କିଛି ଆଶା ନାହିଁ। କିଛି ଆଶା ଅଛି କି? କିଛି ଆଶା ନାହିଁ। ଆଶା କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଆକା, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ଆମର। ସେ ପଦଟି ବୋଲିବା କି ସମସ୍ତେ ମିଶିକି, ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋର ଆଶା। ଟିକେ ତାଳି ବଜାଇକରି ଗାଇବା। ଠିକ ଅଛି। ଏ ଗୀତ ବୋଲିବା ସମୟରେ ଆପଣ ହାତ ଟିକେ ଉଠେଇକି ତାଳି ବଜାଇବେ। ଏବେ ନା ଗୀତ ଗାଇବା ସମୟ ବଜାଇବା। ଯୀଶୁ ତୁମେ ଖାଲି ଘୋଷା ଗାଇବା, ପୁରା ଗୀତ ଗାଇଲେ ମୁଁ ଏର ପ୍ରଚାର କେତେବେଳେ କରିବି? ତା ଖାଲି ଘୋଷା ଟିକେ ବୋଲିବା। ଆଉ ଏ ଘୋଷା ବୋଲିଲା ବେଳକୁ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ବୋଲିବା। ଦାନ୍ତ ଟିକେ ଦୁଷବାର ଅଛି। ଖଇନି ପୁଡ଼ିଆ ଖାଇ ତ ଦାନ୍ତ ନସାଇ ଦେଇଛୁ, କେମିତି ଥାଉ ବେତେ ନାହିଁ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆଗେ ଯଦି ଖଇନି ପୁଡ଼ାକୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ଘଷୁଥିଲ, ଡାକ୍ତର ପାଖେ ଯିବ, ଆରେ ଦାନ୍ତ ଟିକେ ଭଲ କରି ଧୋଇ ହେବ। କାହିଁକି? ଆମ ଦାନ୍ତ ଦେଖି ଜଗତ ଜାଣିବ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର। ଠିକ ଅଛି। ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋର ଆଶା।
Okay. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. যিশু তুমি মোর আশা, গৌরবময় ভরসা। যিশু তুমি মোর আশা, গৌরবময় ভরসা। তুমি মো বিশ্বাস ভূমি, মোর মুখ দিশরণী। Yes, Lord. তুমি মো বিশ্বাস ভূমি, মোর মুখ দিশরণী। তুমଠାରେ ରଖିଛି ମଧୁର ଭରସା, ତୁମଠାରେ ରଖିଛି ମଧୁର ଭରସା। ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋର ଆଶା, ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋର ଆଶା, ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋର ଆଶା, ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋର ଆଶା। ନାଇଁ ରୁହ ରୁହ, ତମେ ସବୁ ଠକୁଛ। ହାତ ଟିକେ ଉଚ୍ଚା କରି କରି ପୁରା ଏବେ ନାଇଁ ଏ ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋର ଆଶା ବୋଲିଲା ବେଳକୁ ହାଣ୍ଡି ଫାଇଲା ବେଳକୁ କେମିତି ଭଉଣୀ ମାନେ ତ ହାତ ଉଠେଇକି ଆମେ ବୋଲିଲୁ। ଏବେ ହାତ ହଲେଇକି ଆମେ ବୋଲିବା, ଦୁଇଟା ହାତ ହଲେଇ କରି ଯୀଶୁ ତୁମେ ଟିକେ ହସି କରି ଖାଇବ। ଏତେ ମୁରମୁରା କାହିଁକି, ଏତେ ରେଡି ରୁଡା ହେଇଛ? ହେଲେ ମିଶା ଶୈତାନ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁବ କଣ, ଆମର ମୁଁ ଟିକେ ମୁରମୁରା ଥାଉ, ଆମେ ହସି କରି ଆକା ଶୈତାନକୁ ହରାହେବ। ଏରେ ଶୈତାନ ଦୁଃଖ ଥାଉ, ରୋଗ ଥାଉ, ଅଭାବ ଥାଉ, କଷ୍ଟ ଥାଉ, ମୁଇଁ ହାସି ଜାଣିଛି କାରଣ ଯୀଶୁ ମୋର ଆଶା ଅଟନ୍ତି, ଆଶା ଅଟନ୍ତି। ঠিক ଅଛି, ଆମେ ଦୁଇଟା ହାତ ହଲେଇକି ଆମେ ବୋଲିବା। ঠিক ଅଛି। ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋର ଆଶା, ଗୌରବମୟ ଭରସା। ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋର ଆଶା, ଗୌରବମୟ ଭରସା। ତୁମେ ମୋ ବିଶ୍ୱାସ ଭୂମି, ମୋର ମୁକ ଦିଶରଣୀ। ତୁମେ ମୋ ବିଶ୍ୱାସ ଭୂମି, ମୋର ମୁକ ଦିଶରଣୀ। ତୁମଠାରେ ରଖିଛି ମଧୁର ଭରସା, ତୁମଠାରେ ରଖିଛି ମଧୁର ଭରସା। ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋର ଆଶା, ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋର ଆଶା, ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋର ଆଶା, ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋର ଆଶା। ଗୌରବମୟ ଭରସା, ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋର ଆଶା, ଗୌରବମୟ ଭରସା। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। থ্যাংক ইউ। প্রিয় ভাই ভনী মানে জগতের আর কিছু আশা নাইনি। কে আশা? যিশু ହିଁ ଆଶା। ଭଉଣୀ ମାନେ ସ୍ୱାମୀ କଣ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ହେଲୋ ତତେ ମୁଇଁ ଭଲ ପାଇ ବିବାହ ହଉଛି, তোকে কেবে হাত লাগাইবি নাই। হাত লাগাও না, খালি গোড়াকা লাগাଉଛି। কଣ ବୋଲି କହିଥିଲେ ବିବାହ ହେଲା ବେଳେ, ଆମର ପୁଅ ନାଇଁ କି মদ কে সুঙ্গি মিশা না দেখে নো শুনতে ঢক ঢক পি দিয়েছি। আমি সে অধখণ্ডিয়া সত মনকু বুঝি পারলু, বুঝি পারিনু। প্রিয় ভাই ভৌণী মানে জগতরে ଆପଣ ନା ପୁଅକୁ ଭରସା କରିପାରିବେ, ନା ଝିଅକୁ, ନା ଚାକିରିକୁ, ନା ବ୍ୟବସାୟକୁ, ନା ସରକାରକୁ, କେହି ଆମର ଭରସା ନୁହନ୍ତି। ଆମେ ଖାଲି ଭୋଟ ଦେଲା ବେଳକା ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ, ଭୋଟ ସରିଗଲା ପରେ ଚପ ଏମାନଙ୍କୁ ଖେଦ খেদ এমানে ভারতীয় যেতবে আমার আধার কার্ড চলব না, ভোটার কার্ড চলব না, কিছু চলব না। প্রিয় মানে এটি কোন আশা আছে? যদি পরিত্রাণ পাইছন্তি, কোন লেখা রয়েছে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইছন্তি, তবে কোন করিবে? সমস্ত অধর্ম, সাংসারিক অভিলাষ এ বর্তমান যুগরে কোন হবে নাই, তা পছরে যাবে না, সুবুদ্ধি হবে, ধার্মিক হবে, ভক্ত ভাবে জীবন কাটিবে। কারণ আমার আনন্দদায়ক ভরসা আছে কোন, যে খ্রিস্ট যীশুঙ্কর গৌরবময় প্রকাশন।
ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେ ଆଗମନ ହିଁ ଆମର ଭରସା ଅଟେ। ଆମେ ଜଗତରେ ବାସ କରୁଛୁ ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସୁଛି ଆମେ ରହିବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଇତି ଲୋକ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରଜା, ଆମେ ହଉଛୁ ଡବଲ ସିଟିଜେନ୍, ଦୁଇଟା ନାଗରିକ। ଆମେ ଭାରତର ବି ନାଗରିକ, ସ୍ୱର୍ଗର ବି ନାଗରିକ। ଭାରତର ନାଗରିକ କେମିତି? ଜନ୍ମ ହେଇଥିବାରୁ ଭାରତର ନାଗରିକ, ଆଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେଇଥିବାରୁ ସ୍ୱର୍ଗର ନାଗରିକ। ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ ଆୱାର ବର୍ଥ ରାଇଟ୍ and heaven is our rebirth right. Hallelujah. ଆମର ପୁନର୍ଜନ୍ମର ଅଧିକାର ସ୍ୱର୍ଗ। ସ୍ୱର୍ଗ କାର? ଆମରଟା। ଭାରତ କାର? ଆମରଟା। କେତେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେବା, କାରଣ ବୁଆର ଘରେ ଭାড়াই ଆଛୁ, ଆମେ ବାହାର କରିଦେବେ। ଆମକେ ବାହାର କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଟିକେ ଜଗ, ତୁରୀ ବାଜେଗା চলা যায়গা, তারপরে মানে চাটেগা। কଣ করবে? তুরি বাজি গলা পরে তো আমি পলাইবু, পলাইলা পছে কুটি গলে খ্রিস্টান মানে উঠি গলে। তবে তো মান্য কল নাই, তবে তো গ্রহণ কল নাই। প্রিয় মানে এ পৃথিবী প্রতি কোপ, এ পৃথিবী প্রতি দণ্ড, প্রভুঙ্কর প্রহার আসু নাই। খাইকি মন্ডলী অছি, যৌদিন বিশ্বাসী মানে মেঘমালাକୁ নিত হইଯିବେ, তারপরে প্রিয় ভাই মনে মানে জগতর অবস্থা চিন্তার বাহারে। সেই সময় কো সায়েন্স রক্ষা করি পারব নাই, কো টেকনোলজি রক্ষা করি পারব নাই, কো দার্শনিক রক্ষা করি পারব নাই, কো বাবা রক্ষা করি পারব নাই, কেই মধ্য রক্ষা কো মন্ত্রী মিশা রক্ষা করি পারব নাই, পারবে নাই। কারণ তাহা প্রভুঙ্কর কোপ অটে, প্রভুঙ্কর দণ্ড অটে। যে প্রভু অনুগ্রহ করନ୍ତି, অনুগ্রহ কলা বেলে অনুগ্রহ ছপড় ফাড়িকি করନ୍ତି, আর দণ্ড দেলা বেলে জানবা কথা নଙ୍କ ସମୟରେ କେମିତି ହେଲା? ଆକାଶର ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଲା, ତଳଟା ଆମେ ଖୋଲିଦେଲେ, ସବୁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଲେ, ପାଣି ସବୁ ସବୁ ବୁଡ଼ି ବୁଡ଼ି ମଲେ। ନଙ୍କ ସମୟରେ ବୁଡ଼ି ବୁଡ଼ି ମଲେ, ଏବେ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ସେତେବେଳେ ଜଳରେ ବୁଡ଼ି ମରିଥିଲେ, ଏବେ ଅଗ୍ନିରେ ପୋଡ଼ି କରି ଟାଇମ୍ ଆସୁଛି। ୱେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସି। ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ପ୍ରଭୁରେ ନାହିଁ, ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ପାପରୁ ଫେରି ନାହିଁ, ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ମନ୍ଦତାରୁ ଫେରି ନାହିଁ, তার পাই গোটে ভয়ঙ্কর সময় আসুছি। প্রিয় মানে আপন মানে বুঝন্তু বলি মুই হাসাউছি, কাতানি কହୁছি, মকে ভাব নাই কমেডিয়ানটা বলি করি ভাব নাই। আসিছিলা গোটে কমেডিয়ান ভয়ঙ্কর হাসাউতিলা, ভয়ঙ্কর হাসাইছি, সেটা পাই মুই আইলিনি। যদি হসবা পাই আসিছ চাটব। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ପାପରୁ ଫେରନ୍ତୁ, ମନ୍ଦତାରୁ ଫେରନ୍ତୁ, ଅବାଟରୁ ଫେରନ୍ତୁ। କାହିଁକି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କୋପ ଆସୁଛି। ସେ କୋପ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମଣ୍ଡଳୀ ଉଠେଇ ନିଆଯିବ। ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ଭରସା। ଆମେ ଆରି କିଛି ଭରସା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯଦି କେ ଭାବବାଣୀ କହୁଛି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପୁଣି ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି ତମର ଘର ଉପରେ ଆରି ଗୋଟେ ଘର ବନାଉଛ, କହିବ ଚୁପଥାରେ ଥବ ନା। ঘর উপরে ঘর পুনি বানাইছি, ঘর উপরে ঘর নাই। এবে থিলা ঘরকে চোবাকে যাউছন্তি। এবে যেতকি ঘর আছে তাকে বঞ্চাই করে দেখো कि ना। प्रभु तुमको गोटे नुआ गाड़ी देखुचंती, मैं देखी पारुची, मैं देख रहा हूँ आपके घर के सामने एक नया कार है, उसके नेम प्लेट भी अभी तक नहीं लगा है। मोटा खाए सिखाई की सेठा नहीं कौन तुम थीला पुराना गाड़ी के बचाओ कि ना, आगे नुआ गाड़ी काता पाचे आठा दुखा बाबू, आठा दुखा कहूली गोटे भाववादी गोटे गोटे झील मोटाटा कॉलेज पढ़वा टोकी मोटाटा खाई खाई मोटा, से मीटिंग रे तार मार साड़ी पिंधि भारी आसी, मोटा को मोटा पेट भारी। ए भाववादी कौन कहूँ? बहन जी आपको एक लड़का होने वाला है, तुमको गोटे पुओ हेबा सब खा खा के कहता है मोटी के देखी नहीं मैं शादी करी नहीं, होने जा रहा है, होने जा रहा है। ताकि अरे मैसेज नहीं सेकंड रखे दे जावा गया तो भाववाणी भाववाणी नहीं बाया हुआ नहीं। प्रिय भाई भौणी मान आजिकल मुझे देखुची कोटी तेल बिकुचंती, कोटी पानी बिकुचंती, कोटी रुमाल बिकुचंती, सबके तो लोक मान के तले ढुलाई दिगरी पलाउछंती। ओदरबा को जाओ नहीं, उठवा को जाओ। ओदरबा मीटिंग रे जाओ नहीं, उठवा मीटिंग रे जाओ। पाप छाड़ो, पापरु फेरो, काहे कि परमेश्वर ताको पुत्र को पठाउछंती। आ से जतरा आसीबे मंडली चली जीवो जन रहिबे महाक्लेश को सामना करबा पय पड़बो।
ଆପଣଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଚିନ୍ତା ଆସି ନାହିଁ ସେ କଷ୍ଟ କେମିତି ଥିବ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜର ସୃଷ୍ଟି ଠାରୁ ଜଗତର ସ୍ଥିତି ଠାରୁ ସେଇ ପ୍ରକାର କ୍ଲେଶ କେବେ ଘଟି ନାହିଁ, ସେଟା ଘଟବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଯିବା ପାଇଁ ରେଡି ଥାଉ, ଥିବା ପାଇଁ ରେଡି ନାହିଁ। প্রিয় ভাই ভনী মানে তুরি বাজলে জানা পড়বো কে খ্রিস্টিয়ান কে খ্রিস্টিয়ান নাই। তুরি বাজি গলে দুধ কা দুধ পানি কা পানি। কুলা হালাই দিলে তো ও গাড়ি বাটে ও গাড়ি শসে বাটে, এবে কুলা এবে যায় হালাইলার নাই তা। হ্যাঁ হেই নাই তা, সেটা পাই সবু খ্রিস্টিয়ান। মধুয়া মিশা খ্রিস্টিয়ান, পুড়িয়া খাউ খ্রিস্টিয়ান, গুড়াকু খাসি খ্রিস্টিয়ান, টিভি বাইডি খ্রিস্টিয়ান, মোবাইল বাইডা খ্রিস্টিয়ান, মাইজি বাইডা খ্রিস্টিয়ান, সবু কুকুড়া গালি মিশা খ্রিস্টিয়ান। কুকুড়া গালি যাই কোন প্রার্থনা, প্রভু ମୋର କୁକୁଡ଼ାକୁ ଜିତବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। କୁକୁଡ଼ା ଜିତବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ, ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଡାକବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ করব। কুকুড়া গালি মানে এটা কিসটা বলে কাম দাম নাই। এ ভৌনী মিশা যাও মহা আমি প্রার্থনা করছি তুমি জিদ্দি করে আসো, তোমার কুকুড়া আয়ুষ্মান ভব। ছি 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 কোন করিবা? যেমতি অন্ডরাକୁ সেমতি মাজি তো থিব, থিব কি নাই? থিব। কেটা ভৌনী মানে স্বামী মদ পিলে মিশা খসরি গলা পরা পিও বে পিও। কাকে চাব্বাকে গলানি কি বায়া কুকুর চাব্বাকে যাব রিসা হেলে হুড়লানি মকে তুই চাবড়া মারলানি। মুই মাইন্ড করু নাই, তোকে মাইন্ড ଥିଲେ তো করবিস। তোকে তো মুরকে মাইন্ড আঁকা নাই, কোটর মাইন্ড করি পকাইব তুই। প্রিয় ভাই ভৌণী মানে স্বামী যদি মুখ শুকাই বসলে তো ভৌণী মানে কবে কিস হেলাম মো ডাবু নাই লুচাইকে রଖିଥିଲି 200 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ନେଇ କରି ପିଆ ବୋଲି କହୁଥିଲି ପରା। ଆମର ଭଉଣୀ ମାନେ ସ୍ୱାମୀର ପେଣ୍ଟ କାଚଲା ବେଳକୁ ଯଦି ପୁଡ଼ିଆ ବାହାରିଲା ବୋଲେ ବେଟି କରି ଏ ଦେମୋ ଲାପା ମୁଣ୍ଡା ପାଶରି ଯାଇ ରହିଲା ସେ ଦେନିଆ ଚାବାସ ବୋଲି କରି ଦେବା ମାଇଜି ମାନେ କେମିତି ଥିବ ଭାବି ଦେଖ। ତମେ ବୋଲି ଦେଲ ମୋ ପାପା ହେଲେ ଚିରି ଫିଙ୍ଗି ଦେତାବେ। ବିଚିତ୍ରଟା ମାନେ ହେଲେ ଏ ମଦୁଆ ସ୍ୱାମୀ କେନେ ଯାଇସି জয়পুরা কা যাব। মধুয়া কেনে যাব? জয়পুরা কা যাব। মাতলি কোটি যাব? গোবিন্দ বালি তার বচে জয়পুরা আর কেনে যাব? তাসে মাতলি কেনে নাই, গোবিন্দ বালি পরে জয়পুরা কা যাব। তার পিট পিট তার মাইজি মিশা যাব। যাই করে হই রাজা মুই তো পিতে না রেলি এই কেনতা জয়পুরা আইলি। প্রভু কহ নাইলো রানী তু পিউ নথিলু, মাত্র আমলেট কে বানাই দেতে রইলা। মুই প্রভু চিকেন শাক মুই আর সেটা মুই আর সুক্সি মুই সবু তুই বাবরা পানি পি করে যাইছি জিতি। হ্যাঁ কোন হব স্বামী স্ত্রী মিশি করি সাথী ଯିବା চাল গো বলি কেন যাব? জয়পুর যাব। প্রিয় ভাই ভৌণী মানে কোন লেখা যাইছে এটি? সেই আনন্দদায়ক ভরসা কোন যে খ্রিস্ট যিশুঙ্কর গৌরবর প্রকাশন। হালেলুয়া। মোর প্রিয় মানে সেইটা আমার ভরসা অটে। সেইতে সাধু পাউল গোটে কথা কହୁଛନ୍ତି, প্রেরিত পুস্তক যদি খোলিবে আপন মানে দেখি পারিবে। প্রেরিত 26 পর্ব তার 6 পদ সে কହୁଛନ୍ତି, পুଣି আম্ভମାନଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ପ୍ରତ୍ୟାଶା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ବିଚାରିତ ହେବା ପାଇଁ ଏବେ ଏଠାରେ ଠିଆ ହୋଇଅଛି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ପ୍ରତ୍ୟାଶା। ଇଂଲିଶରେ ଲେଖା ହେଉଛି ହୋପ୍ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରମିସ୍। ମୁଁ କ'ଣ ଯୋଉ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରାଯାଇଛି ତାର ଭରସାରେ ମୁଇଁ ଅଛି। ଏ ବନ୍ଧନ, ଏ କଷ୍ଟ, ଏ ନିନ୍ଦା, ଏ ତାଡ଼ନା ମୁଁ କିଛି ବି ଖାତିର କରିବା ନାହିଁ। ମୋର ଅପେକ୍ଷା କ'ଣ ଯେ ସେଇ ଗୌରବର ଭରସା। ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋର ଆଶା। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମେ ସେଇ ଗୌରବର ଭରସାରେ ଅଛୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖ ଘର ପଡ଼ାଇ ଦଉଛନ୍ତି, ମର୍ତ୍ତେ ମାରି ଦଉଛନ୍ତି। ମଣିପୁରରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ କେତେ ଅତ୍ୟାଚାର କଲେ, ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗି ଦେଲେ, ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କଲେ। ଗୋଟେ ଲୋକ ପଛକୁ ଫେରି ଯାଇନାହାନ୍ତି। କନ୍ଧମାଳରେ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ଘର ଦ୍ୱାର ଧନ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କଲେ ଏମାନେ। କିନ୍ତୁ କେହି ପଛ ଘୁଞ୍ଚା, କାରଣ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇନୁ ଜଗତରେ ଭଲ ଥିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଛୁ ଏ ଜଗତ ବିନଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୌରବର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ। এইটা আমার জগৎ আমার ভরসা নাই।
ভল খাইবু ভল পিইবু চাউল মিলব ডাবু মিলব চাকরি মিলব সে ভরসাରେ ଆମେ ନାହିଁ। ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଚାକରି ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କଣ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ଦୂତମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଭୁ ବି ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ଚାକରି ପାଇଁ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଚାକରି ଚାକରି କର ଅନନ୍ତ କାଳ କୁନ୍ତି ଜୟପୁର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ମିଳିବ ତାକେ। ପ୍ରିୟ ମାନେ ତାଡ଼ନା ଆସିବ ଦୁଃଖ ଆସିବ ନିନ୍ଦା ଆସିବ ରେଡି ହେଇଥାନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଭାରତର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ତାଡ଼ନା ଆସିନାହିଁ ଆଗାମୀ ସମୟ ସେଟା ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଆଉ ଫୁଲ ଫ୍ଲେଜରେ ଆସିବ। ଆପଣ ଇମାଜିନ କରିନାହାନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ତାଡ଼ନାର ସମୟ ଭାରତୀୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦର ସଭାରେ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯୋଉଠି ଜୀବନ ସଜାଡ଼ି ପାରିବେ ପାପରୁ ଫେରି ପାରିବେ ପବିତ୍ର ହେଇପାରିବେ। ଯାଆନ୍ତୁ ଚିତି ଯାଆନ୍ତୁ। ତେଲ ବିକୁ ମାନଙ୍କୁ ଆନିକରି 50 ଟଙ୍କା ତେଲକୁ 200 ବିକିଲେ କୁ ଆଜ୍ଞା ଆମ ସାଇରେ ମିଶା ମିଳିଲାନି 50 ଟଙ୍କା କେ ଏ କଣ କହୁଛି ନାଇଁ 40 ଦିନ ଫାଷ୍ଟିଂ କରିକି ଆକୁ ମୁଁ କଣ କରିଛି ଅଭିଷେକ କରିଦେଇଛି। ମୁଲା କାନ୍ଦା ମନେ ପ୍ରଭୁ ତେଲকে ଅଭିଷେକ করবে କଣ ପ୍ରଭୁ ବସ୍ତୁକୁ ଅଭିଷେକ କରନ୍ତି ନାହିଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅଭିଷେକ କରନ୍ତି। ଅଭିଷେକ ତେଲ ନାହିଁ ଅଭିଷିକ୍ତ ଲୋକ ଲୁଗାକୁ ଅଭିଷେକ କରନ୍ତି ନା ଅଭିଷେକ ଲୁଗା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅଭିଷେକ କରନ୍ତି। ସ୍ଥାନକୁ ଅଭିଷେକ କରନ୍ତି ନାହିଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅଭିଷେକ କରନ୍ତି। এটা নূতন নিয়মର ଶିକ୍ଷା। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ସମୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଗୋଟେ ଭ୍ରମିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଆରୋଗ୍ୟ ଆଉ ସୁସ୍ଥକାରୀ ସଭା କିଏ କରବ? ଏ ମୁଲାକାନ୍ତ ଆରୋଗ୍ୟ କରବ? ଏ ପ୍ରଚାରକ କୋଉ କ୍ଷେତ୍ର ମୂଳା ଏଟା? ପ୍ରିୟ ମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଆରୋଗ୍ୟ କରେ କି ମନୁଷ୍ୟ ସୁସ୍ଥ କରେ କି? ସୁସ୍ଥ କିଏ କରନ୍ତି? ସୁସ୍ଥ ପ୍ରଭୁ କରନ୍ତି। ପାୱାର ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଗଡ୍। କେବଳ ପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି ସେ ଆରୋଗ୍ୟ କରନ୍ତି ସେ କିଏ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏନେ ପାଲା ପାଲା ତେନେ ପାଲା ପାଲା ହେବା ଲୋକ ମନ ସାବଧାନ। ଏନେ ମିଟିଂ ବୋଲେ ପାଲା ତେନେ ମିଟିଂ ବୋଲେ ପାଲା। ଲୋକମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ପାପରେ ଭାସି ଯାଉଛନ୍ତି ନାନା ପ୍ରକାର ପାପରେ ଲିପ୍ତ। ଏଠି ମିରାକେଲ କାଇକେଲ ମିରାକେଲ। ଭ୍ରମିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶେଷ କାଳରେ ଶୈତାନ ତାହାର ଦାସ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ମିକତାର ଦାସ କରି ପଟାଇବ ଆଉ ସେମାନେ କଣ କରିବେ ପୁରା ଧାର୍ମିକ ଭଳିଆ ଦେଖାଇ ହେବେ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିବେ। ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଏବେ ବାସ କରୁଛୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଗୋଟେ ପଦ ପଢିଥାନ୍ତୁ ତେବେ ଆପଣ ଜାଣିବେ। ଆଜିକାଲି ପ୍ରେରିତ ପ୍ରେରିତ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଶୁଣିଥାନ୍ତୁ। 2 Corinthians 11 ପର୍ବ 13, 14, 15 ପଦ ଚିହ୍ନକ ରଖିଥାନ୍ତୁ। କାରଣ ଏଇପରି ଲୋକେ ଭଣ୍ଡ ପ୍ରେରିତ ପ୍ରେରିତ ବୋଲେ କଣ? ସେ ଗାଁ ଛାଡ଼ି କରି ବାହାରେ ସେବା କରିବ। ଗାଁର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ବିଭକ୍ତ କରି ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀ କରି ସେ ପ୍ରେରିତ ହେବ। ପ୍ରେରିତ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ପ୍ରେରିତ କଣ? ସେ ପ୍ରେରିତ ହେଇଛି। ସେ ଏହିପରି ଲୋକ ଭଣ୍ଡ ପ୍ରେରିତ ଓ ଶଠ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କର ବେଶ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ପ୍ରେରିତ ଭଳିଆ ବେଶ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ତାପରେ କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ଆଉ ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ ଶୈତାନ ନିଜେ ଦୀପ୍ତିମୟ ଦୂତର ବେଶ ଧାରଣ କରେ। ଅତଏବ ଯଦି ତାହାର ସେବକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ମିକତାର ସେବକ ମାନଙ୍କର ବେଶ ଧାରଣ କରନ୍ତି ତେବେ ତାହା ବଡ଼ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ସେମାନଙ୍କ ଶେଷ ଦଶା ସେମାନଙ୍କ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଘଟିବ। ଏମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ଧାର୍ମିକତାର ବେଶ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ଚାଲିଲା ବେଳକୁ ଲାଗବ ଭାଇକାରାକା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ। କେମିତି ଚାଲିବେ? ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିବେ। ତାଙ୍କ ଡ୍ରେସକୁ ଦେଖ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ। ଡ୍ରେସ କେ ଦେଖି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ କେ ଚିହ୍ନି ହେବ। ପ୍ରିୟ ମାନେ କଣ? ଡ୍ରେସକୁ ଦେଖି ଚିହ୍ନି ହେବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ। ପୁରା ଟିପ ଠାପ ହେଇକରି ମେକଅପ କରି ଭାରି ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଭାଇଙ୍କା। ଧୀରେ ଧୀରେ କଥା ହେବେ ମାତ୍ର ମାଇଜିକୁ ମନକୁ ମଜା କରୁଥିବେ। ଏଠି ଆସି ଧୀରେ ଧୀରେ କଥା କେତେ ଭଦ୍ର କେତେ ସଭ୍ୟ। ତାଙ୍କର ହାତ ଉଠାଇଲେ ତ କେତେ ଲୋକ ପଡି ଯାଉଛନ୍ତି ମାତ୍ର ସେ ବାଟେ ପଡି ଯାଇଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସାବଧାନ। ତାହାର ସେବକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ମିକତାର ସେବକର ଶୈତାନ ଜାଣିଛି। ଶୈତାନକୁ ଭଲ କରି ଜାଣା। ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ମରତେ ମାରଲେ ମିଶା ପଛକୁ ଯିବେ ଯିବୁ କି ନାଇଁ? ଆମର ଘର ଚପି ଦିଅ ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚ ଚପି ଦିଅ ଆମକେ ମିଶା ଚପି ଦିଅ ଆମେ ଯିବାର ନାହିଁ। ତେବେ ଜାଣିଲା ଏମାନେ ତ ଯିବେ ନାହିଁ ମରିଗଲେ ମିଶା
ଆସିବେନି କ'ଣ କରିବି ମୋର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ବୋଲି ପଠାଇଦେବି ତାଙ୍କର କଥାରେ ପଡ଼ି ଏମାନେ ତ ଅଲରେଡି ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ମରିଛି ତେଣୁ ସାବଧାନ କାହିଁକି କହୁଛି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ ଏ ଭ୍ରାନ୍ତ ହେବାଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ସାବଧାନ କେହି ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ ନ କରେ ତାମାନେ କ'ଣ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଗୌରବମୟ ପ୍ରକାଶନର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ ଆଉ ସେଇଟା ଆମର ଭରସା ଅଟେ ଆଉ ରୋମିଓ 5 ପର୍ବ ତାର 5 ପଦ ଯଦି ଦେଖିବେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ ଲେଖାଯାଉଛି ରୋମିଓ 5 ପର୍ବ ଆଉ ଭରସା ଲଜ୍ଜା ଦିଏ ନାହିଁ ଲେଖାଯାଉଛି କ'ଣ ଆଉ ଭରସା କ'ଣ କରେ ନାହିଁ ଲଜ୍ଜା ଦିଏ ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ଭରସା କରୁଛୁ hope will not disappoint ଭରସା କ'ଣ କରେ ଆମକୁ ଲଜ୍ଜା ଦିଏ ନାହିଁ ପୁରାତନ ନିୟମର ସାଧୁମାନେ କ'ଣ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ପୁରାତନ ନିୟମର ସାଧୁମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆଗମନର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ ଆଉ ନୂତନ ନିୟମର ସାଧୁମାନେ କ'ଣ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନର ଅପେକ୍ଷାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେବ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ ଆଗମନ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମୁକ୍ତ ଆଗମନ ଆଉ ଗୁପ୍ତ ଆଗମନକୁ ରେପଚର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଆଉ ବାଇବଲ ତାର ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ଦିଏ ବାଇବଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 3 ପର୍ବ 10 ପଦ ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକ 5 ପର୍ବ 9 ପଦ ସିଫିନିୟ 2 ପର୍ବ 1-2 ପଦ ଆପଣ ଏଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ପଢ଼ିବେ जिसाई 26 पर्व जदि आपण पढ़ी पारे गुडे जगह आपण देखि पारिबे जे कोन ए महाक्लेश आसीबा पूर्वरु जगत को विपत्ति आसीबा पूर्वरु ए मंडली उठाई निया जीवो आ सेटा को रेपचर बोली कहा जाय मंडली जीवो तार परे महाक्लेश आसीबो ता परे द्वितीय आगमन प्रभु यीशु ख्रीष्टकर दृश्य आगमन हबो एठी हमें देखुछु प्रिय भाई भणी माने भरोसा कोन करे नाही भरोसा लज्जा दिए नाही तेनु आपण जो देखिबे प्रथम करंथियो 16 पर्व 23 पद कौन लिखा जाउछि मारानाथा कौन मारानाथा आपण देखिबे आद्य मंडल विश्वासी माने जब परस्पर को देखुतिले सन प्रेज द लॉर्ड नमस्कार जुहार जीसस शांति कहउनथले कौन बोली कहउतिले मारानाथा मारानाथा कौन हे आम मान प्रभु आसतु आमर प्रभु आसुंट एटा मार्केट रे मिसले हाट रे मिसले बाट रे मिसले चाकरी क्षेत्र मिसले बिल रे मिसले जोटी मिसले से कौन कहते मारानाथा यही भरोसा से माने थिले अब प्रकाशित वाक्यर शेष प्रतिज्ञा मंडली कौन अटे प्रकाशित वाक्य 22 पर्व तार 20 पद जो देखिए प्रकाशित वाक्य 22 पर्व जे यही समस्त विषय रे साक्ष्य दौरान से कहती सत्य आमे शीघ्र आसुअछु आमेन एटी कौन लगे देखो आमे शीघ्र आसुअछु मोर प्रिय भाई भणी माने प्रभु यीशु ख्रीष्ट शीघ्र आसुछंती शीघ्र इंग्रजी बाइबल कौन लिखा जाउछि श्योरली आई एम कमिंग क्विकली गोटे हूँ सियोरली गोटे हूँ क्विकली दुईटा शब्द गोटे हूँ सियोरली सियोरली माने कौन निश्चित भाव क्विकली माने तुरंत अविलंब मु आसुअछि एटा प्रभु कौन कहउछंती मंडली को कहउछंती मोर प्रिय भाई भणी माने प्रभु यीशु आसीबे एटा हूँ आमर भरोसा एटा हूँ आमर एटा हूँ अपेक्षार मैं अच्छु ए गौरवमय भरोसार अपेक्षार अच्छु आ प्रभु यीशु आसले कौन हम प्रथम काम से आसिले आमे समस्ते सिद्ध होई जिबा हालेलुया साधु माने कौन हेबे सिद्ध होई जिबे प्रभुंकर आगमन रे एटा हबो एबे आमे केही सिद्ध न हो आमे केही परिपक्व न हो आमे केही परफेक्ट न हो आमे जते साधु जीवन काटिले जते प्रार्थना जीवन काटिले मतो टिके टिके के का पे पा चे चा हेउछि का रागबी नाही बोले रागबु देखि करी भाबी नाही बोले भाबी देउछि खाइला बिल्कुल लोभ करबी नाही बोले हे जाउछि शरीर रे अछि तो प्रभु यीशु आसुछंती कोन करबा पाए हमको संपूर्ण भाव रे
ପରଫେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯେପରି ସିଦ୍ଧ ଅଟନ୍ତି ସେଦିନ କ'ଣ ହବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧୁ ମାନେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଆଜି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଘୋର ବଡ଼ ଭରସା ଯେ ଯୀଶୁ ଆସିଲେ କ'ଣ ହବୁ ଆମେ ସିଦ୍ଧ ହେଇଯିବୁ ସେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ଥିବ ଭୁଲ ହେଉଥିବ ପାପ ହେଉଥିବ ତେଣୁ ଆପଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଗେ କ'ଣ କରୁଥିଲୁ ବାଇ ଚଏସ୍ ପାପ କରୁଥିଲୁ ଏବେ ବାଇ ଚାନ୍ସ ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଯିବ ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ ନାଇଁ ମୋଟି ପାପ ନାହିଁ ମୁଇଁ ପାପ କରି ନାହିଁ ମୁଇଁ କୁଇ ପାପ କଲି କାହାକୁ ମୁଇଁ ପୁନି କଲି ଏବେ ନାହିଁ ଏବେ କରିବୁ ଏବେ ହେବ ତେଣୁ ସାଧୁ ଜହନ ସାଧୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଜହନ ତାର 1 ପର୍ବ 8 ପଦ ପ୍ରଥମ ଜହନ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 8 ପଦଟି ପଢିବେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ ନାହିଁ ଏହା ଯଦି କହୁ ତାହେଲେ अपना अपना को प्रवंचना करू कौन करू मोर प्रिय माने अपना अपना को प्रवंचना करू हाँ पुणी आम मान सत्य नाई जदि एबे हमें कहिबा मोठी पाप नाई हमें मिछ कथा सेति पई प्रत्येक मीटिंग रे कोन करूछु हमें अपना जीवन को समीक्षा करूछु कांदुछु पाप छाडुछु जेपर हमें सिद्धता को जाई परबा पवित्रता को जाई परबा अब एटा केबे कंप्लीट हबो यीशु जेबे महिमारे फेरी आसीबे जेत से महिमारे फेरी आसीबे आमको मध्य से महिमारे से संग्रह करिबे आ सेते दिन पर्यंत ए जगत रे हमें संघर्ष करिया का जाउथिबा मोर प्रिय भाई भणी माने प्रभु यीशु सहित पे आसुछंती जेपरि आपण आ मु हमें संपूर्ण भाव में कौन होगा आम सिद्धता को लाभ करवा एबे पर्यंत ताहा हेई पारि नहीं प्रभु जीशु आसले कौन हम प्रिय भाई भणी माने आमर परित्राणटा कंप्लीट हो जिवो जो परित्राण से देइछंती क्रूस रे से परित्राणटा से आसिला परे कंप्लीट हो जिवो आमे कौन करिवु तांको राज्य रे प्रवेश सेइति पे जीशु आसुछंती आमर परित्राणटा होची प्रोग्रेसिव परित्राण वंस फॉर ऑल नहीं माने एकाथर को पूरा परित्राण पाई नांती आमे परित्राण पाइछु परित्राण पाउछु और परित्राण पाइबु एटा बाइबल हमको कहूची लोक कोन कहउछथि आमे परित्राण पाई गलु बे अरे किछि नहीं पाप कली में चलबो अरे पाप नहीं प्रभु हिसाब करबे नहीं सब तो क्षमा करले वर्तमान भूत भविष्य चिल्लाइनी सब क्षमा करले सब क्षमा हो गला कुंती हैला प्रिय भाई भणी माने आपणकर मोर जो पाप जीशु को ग्रहण कला क्षमा करा गला होची पापर दंडाज्ञान मुक्ति ता कहा जो इंग्लिश से पेनल्टी ऑफ सिन आम ऊपर जो पापर दंडाज्ञा थिला सेइट्रो प्रभु हमको रक्षा कले किंतु एबे हम केमति रक्षा पाउछु पापर शक्ति रो रक्षा पाउछु ओटे होची पापर दंडाज्ञान मुक्ति ओटे होची पापर शक्ति रो मुक्ति एबे जीशु आसले कोन हबो पापर उपस्थिति रो मुक्ति पापर उपस्थिति आ सेठी पाप नथिबो पढ़िबे गोटे पदटा एब्री तार 9 पर्व 27-28 एब्री 9:27-28 मनुष्य मानक निमंते जेपरि थरे मात्र मृत्यु मनुष्य के थर मरबो आमर देश लोक पुनी मरुतिबे जन्म होतिबे मरुतिबे बय केंति खाता नि माने मनुष्य कौन होतिबो मरुतिबो जन्म होतिबो मरुतिबो जन्म होतिबो तबे कहबे आज्ञा एटा पूर्व जन्मर पुण्य एटा पर जन्मर पाप के कहला कोले बाबा का कहितिबो प्रिय माने आमर देश लोक बाबा बंत काबा करूछंती के शास्त्र पढ़वाटा नहीं शास्त्र कौन कहूची मनुष्य मानक निमंते थोरे मात्र मृत्यु आउ तापरे उसके बाद विचार निरूपित अच्छी तार परे हाँ पढ़ंतु सही परी ख्रीष्ट मध्य अनेकंक पाप बहन करिबा ख्रीष्ट मध्य अनेकंकर पाप बहन करिबा निमंते थोरे मात्र उत्सर्गीकृत होई द्वितीय थर पाप सकाशे नुहे बरं जो माने ताहांको अपेक्षा रे अछंती सेमानको परित्राण निमंते दर्शन देबे ए गौरवमय प्रकाश न कार पाई जन अपेक्षा रे अछंती आर यू रेडी बोले यस आका बोले आर यू रेडी आपण प्रस्तुत की
କଣ ଅପେକ୍ଷା ରହିବାର ଅଛି। ଯୀଶୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। କାହା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି? ଜଣେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସବୁକୁ ନେବା ପାଇଁ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଜଗତରେ ଏଡଜଷ୍ଟ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ରହିପାରୁନି ରାଜା, ପ୍ଲିଜ ଆସିଯାଅ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ଧରି ଯାଅ ରାଜା, ମୋତେ ମନ ଲାଗୁନି, ନେଇ ଯାଅ ପ୍ରଭୁ, ଦୟା କର ବୋଲେ ତାକେ ନେବେ। ଯାକେ ଚଲସି ଚଲବ ଚଲବ, ଶାନ୍ତି ବି ମିଶା ଚଲବ, ମୋବାଇଲ ମିଶା ଚଲବ, ପୁଡ଼ିଆ ନହେଲେ ଖৈନି ମିଶା চলব, ইংলিশ মদ নইলে দেশি মদ নইলে পেড়ম মিশা চলব, আগে তো সবু চলব, সিগারেট নইলে বিড়ি মিশা চলব, গড়িয়াটা নইলে কালিয়াটা মিশা, আগে সবু চলব, যাকে সবু চলব তাকে স্বর্গ চলব কি কোন? সেটা পাই প্রথম দিনরু কହୁছি, থমনারে খৈনি খুনা খেপি নত তুরি বাজি গলে বলে মকে আর কইব নাই, কই নাই বলি কই। তুই তো প্রার্থনা পাঠ করতে গেলিস না, না কেনতা খেপি রেলি রে? আরে তুমি হেটি 21 হেলা অল পাকাই যাইতিলি, সে 21 মদাকে 22 23 24 25 তারপরে সবদিন পাই নরকরে ফাড়ি থিব, ঠিকে পাপ করে দেই করি। ঝিও মানে তুমি কো হই লতি তো বাক্য পড়ুতিলু, প্রার্থনা করুতিলু, আরাধনা কেনতিল, হেটি পরা প্রভু আইলা বলে ফোন রে কথা হউতিলি তাকু, সে কেনে গলা, সে মুয়া মিশাইতি আকা মুই মিশা, কারণ এ ফোন রে কথা হলে কেনে যাবে? রাতি জাগ লুচি লুচি করে পুটুর পুটুর যাবে। এ স্বামী তাও তো স্ত্রী তাও তো কাকে কথা হচ্ছে কেনে যাবে? জয়পুর আকা যাবে। এবে কিছু হেউ নাই, টিভি বাইরি মানে টিভি দেখুথিব তুরি বাজি যা ফাড়ি করে উঠি ঘালায় কোনটি ঘালায় বলে সবু আলাইলাই এ টিভি দেখি দেখিথিব জি টিভি, তারপরে স্টার প্লাস, তারপরে ও টিভি, তারপরে আর কাইকা টিভি আছে সব টিভি দেখি আফাড়ু থিব। তুরি বাজলা পরে প্রিয় মানে যা হেব তা আপন এবে যে পরিকল্পনা করি নাহান্তি, এবে যে আপন ভাবি নাহান্তি, প্রস্তুত থান্তু। প্রভু যীশু কাইকি আসুଛନ୍ତି, যেমানে তাଙ୍କର আগমନର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଫାଇନାଲ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇ ଏଠୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ ଲେଖାଯାଉଛି, ପଢିବେ ଟିକେ, ରୋମିଓ ତାର 13 ପର୍ବ 11 ପଦ। ଆପଣ ଏଇ ଭଣ୍ଡାମିରେ ପଢନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଗଲୁ ବେ, ଛିଡି ଗଲା ବେ, ଆରେ କିଛି ଟେନସନ ନାହିଁ, ଖାଲି ସ୍ୱର୍ଗ ଆକା ଯିବାର ବାକି ଅଛି, ସେ ଧାନ୍ଦାରେ ଥାନ୍ତୁ ନାହିଁ। କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ପୁଣି ଏବେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବାର ପୁଣି ଏବେ କୋଉ ସମୟ? ତୁମମାନଙ୍କ ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବାର ସମୟ যে উপস্থিত, ଏହା ଜାଣି ଏହି ସବୁ କର, ଏସବୁ କର, କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଦିନ ଠାରୁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଦିନ ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିତ୍ରାଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଧିକ ସନ୍ନିକଟ ପାଇଗଲୁ ବେ ପରା। এটা কি সাথে নাই? আপনার ফাইনাল পরিত্রাণ সন্নিকট, যিশু আসলা পরে আপনার বাহারি পড়াইবে। প্রথম কথা আপনার সিদ্ধ হয়ে যাবে। এটা কেমতি হবে প্রিয় মানে? ফিলিপিও তার 1 পর্ব 6 পদ লেখা যাচ্ছে। ফিলিপিও তার প্রথম অধ্যায় তার 6 পদ যদি পড়িলে আপনার জানিপারিবে। কারণ যে তুমମାନଙ୍କ অন্তରରେ উত্তম କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର দিন পর্যন্ত তা সাধন করি সিদ্ধ করিবে, ଏହା ତ ମୁଁ ଦୃଢ ରୂପେ ଜାଣେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେ କଣ କରିବେ? ଯୋଉ ଦିନ ସେ ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ତମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେବ। ଏବେ ଯେ ଆପଣ କେହି ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇନୁ, ମତେ ବି ଦେଖିଲେ ଟିକେ ଥିବ ଆକା, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଟିକେ ଥିବ ଆକା, ଏ ପୁଣି ପାଷ୍ଟର ଆକା, ପ୍ଲାଷ୍ଟର ନାହିଁ, ପାଷ୍ଟର ଆକା। বেলে বেলে কଣ হব? পালক আগে ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଭଉଣୀ ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଭଲ କରି, ସ୍ୱାମୀ ହାଲିଆ ହେଇ ଘରେ ଆସ, ସ୍ତ୍ରୀ କୁଟା ହୁଡବ ତାକୁ, କାଲିଆ ମୁଆ କେନେ ଯାଇଥିଲା ଆଇଲା ବୋଲେ ସେ ଲାଜ କରି ପୁଟୁଙ୍ଗ ପ୍ରାର୍ଥନା করে, প্রভু দেল রাজা হুড়া সাঙ্গে ডালি ভাত মিশা খাউছি বললা পরা, খাইকি এবে যে কমপ্লিট ହେଇନୁ, ଆମ ଟିକେ কমপ্লিট দেখি পারবেনি। প্রিয় মানে ଆପଣ ମାନଙ୍କ মতো দেখলে কমপ্লিট ହେଇନାହାନ୍ତି, কিন্তু ଗୋଟେ ଦିନ কমপ্লিট। କଣ ଲେଖା ହେଇଥିବ? ରାସ୍ତା କାମ ଦେଖିଛନ୍ତି, ରାସ୍ତା କାମ ଚାଲୁ ଅଛି, ଗୋଡି ଗଦା ବାଲି ଗଦା, ଏନେ ଖାଲ ତେନେ ଢେପ,
ବିଜାର ସରକାର କିସ୍ କରୁଛି ହେଲେ ଗାତ ମନ ଖୋଲି ଦେଇଛି କେମିତି ବିଜାର ଢଡ଼କ 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 ହେଇଗଲାଣି କି ବିଜାର ଲେଖିଛି ପରା କାମ ଯୋଉଦିନ କାମ ସରିଯିବ କେତେ ଥିବ ପୁରା NH ଭଳିଆ ବଢିଆ ଥିବ ବ୍ରିଜ ଗୋଟେ ହେଇଯାଇଥିବ ଆମର ଜୀବନ ବି ସେମିତି ଆକା ହେବ ଏବେ କାମ ଚାଲିଛି ଏବେ ଘର କାମ ଚାଲିଲା ବେଳେ ଦେଖିବେ କି ନାଇଁ ଭଉଣୀ ମାନେ ଗୋଟେ 5-7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସାମାନ ଆଣିଥିବେ ରୋଡ ପଡିଥିବ ଇଟା ପଡିଥିବ ବାଲି ପଡିଥିବ ଗୋଡି ପଡିଥିବ ସିମେଣ୍ଟ ପଡିଥିବ 5 ଲାଖ ଦିଶେ ନାଇଁ କେନେ ଗଲା ଏତେ ଗୋଡି ବାଲି ଧୁଲି ନା ଗାଦା ମୋର ଡାବୁ କେନେ ଗଲା ବୋଲି ପୁରା ଚିନ୍ତା ଯୋଉଦିନ ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅବস্থା ଜାଣିବ ନାଇଁ ଡାବୁ ସରିଲେ ସରିଲା ସିନା ଘର ଗୋଟେ ଭଲଟା ହେଲା କେ ଜଣ ବିଶ୍ୱାସ କେମିତି ଘର ବାନ୍ଧିଲିନି ବାସା ହେଇ ପାରବି କି ନାଇଁ ବେହେଲେ ତାର ବିଶ୍ୱାସ ହେଇ ପାରବ ନାଇଁ ସେ କଣ ହବ ଯୋଉଦିନ ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଏକୁଟି ଥିବ କାନ୍ତି ଲଗେ ଖୁଟିରେ ଝୁଲିଥିବ ଏତେ ଆମର ମା କାହିଁକି আর বিশ্বাস ଥିଲା କଣ ମୁଁ ୟାର ଘର ଦେଖି ପାରବି ନାଇନି ରେ ଘର ସରିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ମରିଯିବି କାହିଁକି ମରି ଯାଇସି କାହିଁକି ଆରି କାନ୍ତି ଲଗେ ଆଖି ଡେରି প্রিয় ভাই ভଉଣୀ ମାନେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଜମା ୱରିଡ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ତା ସାଧନ ମଧ୍ୟ କରିବେ ଆଉ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖାଯିବ ଲେଖାଯାଉଛି ପ୍ରଥମ ଜହନ 3 ପର୍ବ 2 ପଦ ଟିକେ ପଢିବେ ପ୍ରଥମ ଜହନ 3 ପର୍ବ 2 ପଦ ହଁ हे प्रियମାନେ हे प्रियମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଅଟୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଣ ଅଟୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଅଟୁ ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ କଣ ହେବା ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ନାହିଁ ହଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁ ଯେ ହଁ ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ ସେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ସଦୃଶ ହେବା ହାଲେଲୁୟା ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ ଏଟା ବାକି ଅଛି ତ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବମୟ ପ୍ରକାଶନ ପ୍ରଥମ କାମ କରିବ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧ କରିଦେବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଘେନିଯିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ କାମ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ତାର 3 ପଦ ବିଡ଼ି ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ଏହି ଭରସା ସ୍ଥାପନ କରିଛି ଯୀଶୁ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ପରି ଦେଖାଯିବି ବୋଲି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ସେ ଯେପରି ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି ସେ ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କୁ ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କରିବା ଅଛି ପବିତ୍ର କରିବାର ଅଛି ପବିତ୍ର ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ସବୁଦିନ ଥିବାର ଅଛି ପ୍ରଭୁ ମତେ ପବିତ୍ର କର ଆଜିର ସମୟରେ ଯୋଉଠି ଦେଖିବେ ପ୍ରସନ୍ନତାର ସେବା ଶିକ୍ଷା ଅଛି ପବିତ୍ରତାର ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ମାନେ ହ୍ୟାପିନେସ୍ ନାହିଁ ହୋଲିନେସ୍ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଘର ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଗାଳି ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସୁସ୍ଥ କରୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଭଉଣୀ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବହୁତ ଚିନ୍ତା ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା ହଉଛି କାକେ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ସବୁ କେ ଚିନ୍ତା ମୋର କାତା କା କଇତେ ରହିଲାଇଲୋ ଏଠା ଜଣେ ଭଉଣୀ ବସିଛନ୍ତି ମୁନ୍ ଯାକ ରୁଣ ଠାପା ହେଇଛନ୍ତି আর চিন্তা করছন্তি মরিগলে হেতা বলি করি কে ভাবুনে সবু তো মরিଯିবলে হেতা বলি ভাবুଛୁ ঋণ নেলা বলে নেলু উপকা মিলুতিলা নেলু এবে আফাড়ি প্রিয় ভাই ভଉଣୀ তোর ଗୋଟେ ବୁଢୀ ମା ମତେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଅଲ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ମକେ ଧେରି ଯାଅ ମୁଁ କହିଲି ମା ତମକେ ନେଇ କାଇ କର ଭାଇ ବୋଲି ତମକେ ନେଇ କରି କଣ କରିବେ ଦିନ ଯାକ ତ ଟିଭି ଦେଖୁଛ ତମନା ବର୍ତ୍ତି ଖଇନି ଖେପି ଥାଉଛ ତମକୁ ନେଇ କଣ କରିବେ ଗୋଲା ପରା ହେଲେ ତ ପ୍ରଭୁ ତମକେ ଧେରି ଯିବେ ନେବେ କି ନାଇଁ ଆପଣ ରେଡି ହେଇଗଲେ ତ ପ୍ରଭୁ ଧେରି ଯିବେ ଏବେ ଯଦି ମଝିରେ ଧେରି କେତେ କରବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାପା ମା ଭାବୁଥିଲେ ସେମିତି ଆକା ମା ମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ମୋର 3ଟା ପୁଅ ଆଚତ ମକେ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ 3ଟା ପିଲା ବିବାହ ହେଲେ ପାଚାରତ ନାହିଁ ବାସି ପେଜ ବିଷାନେ ଗରମ ପେଟ ଚାଡ଼ ବାସି ପେଜ ବି ନାହିଁ ହେ ପ୍ରଭୁ ଧେରି ଯା ରାଜା ତମକେ ନେଇ କାଇ କରବା କଣ କରିବେ ଗଲା ପରା ହେଲେ ତ ନେଇ ଯିବେ ଆମେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଥରେ ଗୋଟେ ଜଣକୁ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ତ ଭଉଣୀ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଦର୍ଶନ ପାଇବି ମୁଁ କହିଲି ମା ଦୂରଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ କର ଦର୍ଶନ ଅଟୋମେଟିକ ପାଇଯିବ ଏ ଟିଭି ଦେଖବା ଲୋକ ଦର୍ଶନ ଦେଖବା ଥରେ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ଯାଇଥିଲି ମତେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି 200 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲେ ବୋଲେ ଯେମିତି ଡାବୁକେ ସେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କି ନାହିଁ 200 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ବୋଲେ ଭଲ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରା ବୋଲି ଟିଭି ଚାଲିଛି ମୁଁ କହିଲି ମା ବନ୍ଦ କର ଚାଲୋ ଆଜ୍ଞା ତାର ଚାଲବେ ସେଟା ପ୍ରାର୍ଥନା କରା କି ନା
ମୁଁ ସ୍ଲୋ ହେଲେ କର ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ମୁଇଁ 200 ଟଙ୍କା ନେଇଛି କାନ୍ଦା ବୋବାହି ପିଲା ଝିଲା ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ କରୁ ଆଖି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ଲୋକ ଟିଭି ଦେଖିଲାନି ମୁଇଁ ଆକା କାନ୍ଦା ବୋବା ହେଲି ହାସୁଛନ୍ତି ମକେ କେତେ ଲାଗିଥିବ ଭାବି ଦେଖ ମୁଇଁ ପୁରା ବାୟା ବିକଲ ଏଇ ଗର୍ଜା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଏମ ସବୁ ଟିଭି ଆ ଫାଡ଼ି ଦେଖିଲାନି ସରାଇଲି ରିସା লাগলা 200 ଟଙ୍କା ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଭାରି আসপারা মাত্র 200 টাকা কাই মতে ফিঙ্গি ধরি ভারি আইলি আর কি করবা এমতি লোক মানে ইভেন গোটে 10 মিনিট টিভি বন্ধ করি পারবে নাই ভৌণী মানে কোন কবে হে দেলো রাতে টিভি পাকাই থিলু দেখু দেখু সই দেলু কেতেবেলে কেউটি বন্ধ তুমি বন্ধ করলো কি মো লাজ নইলাটা মানে রাতি যাকো টিভি দেখুথিবে রাতি যাকো টিভি দেখো না রাতি যাকো প্রার্থনা করো আমার পরিবারের পরিস্থিতি ভাল নাই পিলার পরিস্থিতি ভাল নাই ঘর স্থিতি ভাল নাই প্রভু আসুছন্তি আসিলে কোন হব সাধু মানে সিদ্ধি লাভ করিবে আর এই বাকি সব মুলাকান্দা মানে থিবে মহাক্লেশরে পতর অবস্থা কই হব নাই শুনিলে হেতাবে মানিলে হেতাবে কাইকে মানলি নাই এ বুয়া কাই ধান্দা হয়ে গলা বলি সেতবেলে কান্দাব বাহিলে কিছু আর হব তো প্রথম কথা সে গৌরবময় প্রকাশন হলে প্রথম কাম কোণ হব প্রিয় ভাই ভনী মানে আপন মানে সিদ্ধতা লাভ করবে আর দ্বিতীয় বিষয় কোণ হব সেটা হচ্ছে আপনার শারীরিক যন্ত্রণারু আপনার মুক্ত হয়ে যাবে এটা হচ্ছে সবুঠার বড় বিষয় আজির সেবা কার্য কোণ খালি মুন্ড দুঃখা পেট দুঃখা আঠা দুঃখা এ বেমার সে বেমার যে কৌশি বেমার লোক আসন্তু 5 মিনিটে আশ্চর্য টেন্ডর নেইছি তো সুস্থ করবা তাই 5 মিনিটে করে দিয়েছি প্রিয় মানে যিশু আসবা যায় আপনার শরীরের কোণ থিব এ যন্ত্রণা রহিথিব এ কষ্ট রহিথিব এ বেদনা রহিথিব ইভেন প্রভু যীশু খ্রিস্ট ক্রুশরে মলা পরে মধ্য সে আমার সমস্ত যাতনা সহ করেছেন সে প্রহারিত হওয়া দ্বারা আমি সুস্থতা লাভ করেছু কিন্তু সাধু পাউল তার আনসার গোটে দিয়ନ୍ତି রোমিও তার 8 পর্ব 22-23 রোমিও 8 পর্ব 22 ଆଉ 23 কারণ সমস্ত সৃষ্টি যে আজি পর্যন্ত এক সঙ্গে আর্তনাদ করুছি ও প্রসব বেদনারে ব্যথিত হউছি ଏହା ଆମେ ମାନେ ଜାଣୁ ହଁ ଆଉ କେବଳ ତାହା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପାଇଅଛୁ ଯେ ଆମେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପୁତ୍ରତ୍ୱ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣା ଆପଣା ଶରୀରର ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରୁ କରୁ আপনা আপনা অন্তরে আর্তনাদ কোন অপেক্ষা করুଛୁ আমার শরীরর মুক্তি ভাই বোন শুনন্তু আমার আত্মার মুক্তি হয়ে যাইছি শরীরর মুক্তি বাকি আছে আত্মার মধ্যে কেবে কমপ্লিট হব যেবে প্রভু যীশু আসিবে আমি সিদ্ধ লাভ করিবা সিদ্ধতা লাভ করিবা কিন্তু তার পূর্বরু এ শরীর বি কষ্ট পাউথিব যেতে প্রার্থনা পাঠ কলে বি দুকা সুকা বেলে বেলে ভৌণী মান করতে হইল নানি তুই এতে প্রার্থনা পাঠ করুছিল শুক্রবার ফাস্টিং করুছু দশ মাংস দৌছু সবু রবিবার প্রার্থনা দৌছু বাইবেল পড়ুছু প্রভুଙ୍କ দাস ମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛୁଲ তোকে আকা এতে রোগ বেমার দেখনি মকে কিছু নাইলো কিছু নাই গোটে এসটিডি হেলা আছে আর ডিবেট আকা আর মকে কিছু রোগ আরি এসটিডি বলে এসিডিটি ডিবেট বলে ডায়াবেটিস इंग्लिश तो आज नहीं आजकल सब इंग्लिश आगा काटा हला আছে एसटीडी अरे डिबेट তোকে তো নানি সবু রোগ কেনতা এতে প্রার্থনা কলা পরে মিশা তোকে কাইকে রোগ হেসি শয়তান র নাতনি তুই তো প্রার্থনা নাই বাট নাই তোকে কাইকে রোগ বেমার হবো প্রিয় মানে যেমন প্রার্থনা বাট আইবে না বল রাতিবে সে মানে কারণ শয়তান জানিছি এমানকে অসুবিধা হলে কেন যাবে প্রার্থনা যাবে ভাই আঙ্কু অসুবিধা হওয়া পাই দেব না খাইবা পিবাকু থিব ডাবু কাশু থিব চলাচলি ঠিক থিব সবু ঠিক থিব প্রার্থনা এ স্বামী মনকু মিশা আস মো প্রার্থনা যাও বলে তুই যা ব্যাপার বাদ ছাড়ি পুনি মুই যাবি মুই প্রার্থনা করলে প্রভু ঘষরাই দেবাই নাই প্রার্থনা করলে প্রভু ঘষরাইবে নাই নো আইবা লোকে ঘষরাইবে আইবা লোকে ঘষরাইবে নাই নো আইবা লোকে ঘষরাইবে এবে যেতকি টিকে ডাবু কমাইছো কি নাই তোকে ডাবু আছে বলি
তোকে গাড়ি আছে বলি, তোকে সোনা আছে বলি, তোকে জমি আছে বলি বড়পণ, এসବୁ ବଡ଼ପଣିଆ ମାନେ ଯୋଉଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଦା ପଡବ ବିଶାଖାପାଟଣା ଯିବା ଅଛି ବୋଲି ଯାଇ 10 ଲକ୍ଷ ସରାଇ କରି ଡୋକୁ ଭିତରେ ପୁରୀ କରି ବାହାରି ଆଇବ। ସବୁ ଡାବୁ ଏ ମେଡିକାଲ ବାଲା ବି କଣ କରିବେ, ଠାଟନେ ଡାବୁ ନେଲା ପରେ ସବୁ ସେ ଉପର ବାଲାର ଇଚ୍ଛା। ଆଗେ କହିଲେ ତା ନାଇଁ ଡାବୁ ନେବା ଆଗରୁ ଆମେ ଯେତିକି ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ହେଲା ନାଇଁ, ସବୁ ଉପର ବାଲା ଡାବୁ ନେବା ଆଗରୁ କହିଲେ ହେତା କି ନାଇଁ। ସେମାନେ ଡାବୁ ନେବେ, ଯେବେ ସରିଯିବ ପରେ କହିବେ ଆରି ହେବ ନାଇଁନି, କେନେ ହେଲେ ଆରି ନିଅ। ଏବେ ଜୟପୁର ମେଡିକାଲ ଅଛି, ଏଡେ ବଡ ବିଲ୍ଡିଂ କିସ୍ ପାଇଁ, ରେଫେର କରିବା ପାଇଁ। କୋଉଠି ରେଫେର? କୋରାପୁଟ ଗଲେ ବରହମପୁର ନହେଲେ ବିଶାଖାପାଟଣା ରେଫେର। ସେମାନେ କୋଉଠି ରେଫେର করবে? ভেলোর। ସେମାନେ କେତେ করবে? দিল্লি। ଖାଲି ରେଫେର, ଏନେ ନିଆ ତେନେ ନିଆ ତେନେ ନିଆ, ଲାଷ୍ଟକୁ ସବୁ ବୁଲାଇବୁ କୋଉଠି ନହେଲେ ପ୍ରଭୁ ତମେ ହେଲେ ଧେରି ଯା ରାଜା। ଏଟା ସବୁ ତ ଧେରି ଯା ବୋଲୁଛନ୍ତି, ଲାଷ୍ଟକୁ ଡାବୁ ସରିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ତମେ ହେଲେ ଧେରି ଯା। ପ୍ରିୟ ମାନେ ଏ ଡାବୁ ବାୟା ବାବୁ ମାନେ ସୁନା ନା କି ଭଉଣୀ ମାନେ ତମେ ବି ଶୁଣିରା, ଏ ସୁନା ବାନା ଓହ୍ଲାଇଛ କି ନାଇଁ, ଗୋଟେ ଦୁକା ଦେଲା ବୋଲେ ସବୁ ବାନ୍ଧା ସାନ୍ଧା, ଗାଡି ବାନ୍ଧା, ଘର ବାନ୍ଧା, ଜମି ବାନ୍ଧା, ତାପରେ ମୁଲା କାନ୍ଧା, ତାପରେ ଆଉ କିଛି କାମ ଦେବ କି ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଏ ଦୁକା ସୁକା ତ ଥିବ, ଏଟା କେବେ ଯାଇଥିବ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସିବା ଯାଇଥିବ, ମରବା ଯାଇଥିବ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ବାଇବଲ କହୁଛି କଣ ବୋଲି କରି, ଯେ ଏବେ ଏଟା ସବୁ ରହିଥିବ କିନ୍ତୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନରେ ଏଟା ରହିବ, ଯୀଶୁ ଆସିଲା ପରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗୌରବର ଶରୀର ପାଇବେ, ତୁରୀ ବାଜି ଗଲା ପରେ ଜଣେ ମେଘମାଳାକୁ ନୀତ ହେବେ, ଜଣେ କବର ଫଟାଇ ବାହାରିବେ, ସେମାନେ ଆଉ ରୋଗର ସହିତ ଉଠବେ ନାହିଁ। ହଇ ନାନି তোকে কিডনি বেমার রেলা কেনতা লাগলানি ନାଇଁ ଲ ମୁଖେ ତ ମନେ ଏକା ନାହିଁ, କାରଣ ପୁରାତନ ବିଷୟ ସବୁ ଲୋପ। তোর আকি গোটে দিশতে না রেলা নানি কেনতা ସବୁ দিশলানি লো ডকডকা দেখলিনি, আরে তোকে ফুন্ডা উন্ডা ধুইছে খাই নাই লো সেটা হারি লাগে নাইনি। তুই এ কানে কি এ কানে শুনতে না রেলিস কেনতা হেলানি, ସବୁ শুনলিনি। ন শুনলে মাটি ভিতরে মরি করে 250 বছর পরে তুরি শব্দ শুনতি মুই, মানে সে তুরি শব্দ বি কেমতি তুরি বাপা 2000 বর্ষ পূর্বরে মরিলে মিশা ফুকি দেলে উঠব। হালেলুয়া। কে শুনব সে তুরি শব্দ? যেমন বঞ্চিথিবা সময় প্রভুর কথা শুনবে, আর বঞ্চি বঞ্চি প্রভুর কথা শুনি মরিথিবে, আর বঞ্চলা লোক শুনুথিবে, সে মনাকা তুরি শব্দ শুনবে। সবু লোক পাই তুরি শব্দ নাই। আর যে মানে শুনবে সেমানক রূপান্তরিত হেবে, আর সে রূপান্তরিত শরীরে আর রোগ নথিব। এইটা আমার ভরসা। প্রথমে আমি সিদ্ধতা লাভ করিবা, আর দ্বিতীয়রে আর কৌনসি প্রকার রোগ বেমার পড়িবে। টিকে প্রকাশিত বাক্য 21 পর্ব তার 4 পদ 4 পুনি ঈশ্বর স্বয়ং সেମାନଙ୍କ সঙ্গে রহিবে, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରୁ ସମସ୍ତ ଅଶ୍ରୁ ଜଳ ପୋଛି ଦେବେ। ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ଘଟିବ ନାହିଁ, ଶୋକ କି କ୍ରନ୍ଦନ କି ବ୍ୟଥା ଆଉ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ପୂର୍ବ ବିଷୟ ସବୁ ଲୋପ ପାଇଛି। କଣ ହେଇଥିବ? ସବୁ ଲୋପ ପାଇଅଛି। ଆଉ ଶୋକ ହବ ନାହିଁ, କ୍ରନ୍ଦନ ହବ ନାହିଁ। ସେତେ ଯାଇ କାନ୍ଦୁଥିବୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ ଯୋଉ ରୁମାଲ ଅଛି ପୋଛି ଦେଲେ ବୋଲେ ଆଉ ଅଶ୍ରୁ ବାହାରିବ ନାଇଁ, ଆଉ ରୋଗ ନାହିଁ, ଆଉ ବେମାର ନାହିଁ। ସେତେ ଦିନ ଯାଏ ରୋଗ ବେମାର ଚାଲିଥିବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏଣେ ତେଣେ ପୋଲା ଉଡା ହଉଛନ୍ତି, ଚୁଚା ଚୁଚା ଆକା ରୋଗ ଥିବ। ଯେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଯେତେ ଧାର୍ମିକ ହେଲେ ବି ରୋଗ ପଡିବେ। ଟିକେ 2 Corinthians 12 ପର୍ବ 7 ପଦ 2 Corinthians 12 ପର୍ବ 7 ପଦ। ଏଣୁ ମୁଁ ଯେପରି ଅତିଶୟ ଗର୍ବୀ ନ ହୁଏ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମତେ ପ୍ରହାର କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଶରୀରରେ ଶୈତାନର ଦୂତ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟେ କଣ୍ଟକ ଦିଆଗଲା। ହଁ, ଯେପରି ମୁଁ ଅତିଶୟ ଗର୍ବୀ ନ ହୁଏ। ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଶରୀରରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟାଟା ଥିଲା, ମୁଁ ପେନ୍ ଦେଇକି ଯାଉଥିଲି, ମୁଁ କଷ୍ଟ ଦେଇକି
ଯାଉଥିଲେ ପାଉଲ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 5 ପର୍ବ 23 ପଦ, ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 5 ପର୍ବ ତାର 23 ପଦ। ହଁ, ଆଉ କେବଳ ଜଳପାନ ନ କରି ଆଉ କେବଳ ଜଳପାନ ନ କରି ତୁମର ଉଦର ରୋଗ ଓ ବାରମ୍ବାର ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସକାଶେ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସକାଶେ ଅଳ୍ପ ଦ୍ରାକ୍ଷା ରସ ପାନ କର। କଣ ଲେଖା ଅଛି ଏବାଟେ? ପାଉଲକେ ଧୋକା, ତିମୋଥୀକୁ ମିଶା পেট বেমার। তারপর আপনারা দেখিবে 2 তিমোথী 4 পর্ব 20 পদ। এরস্ত করন্থীরে অছন্তি, কিন্তু ত্রফিম পীড়িত হেবারু মু তাহাঙ্কু মিলিতরে ছাড়ি দেই আসিଅছি। কে এটা? কে এটা? ত্রফিম। ইয়াডে পাউলଙ୍କର দেহ ଖରାପ, এবারে তিমোথীଙ୍କର দেহ ଖରାପ, এবারে ত্রফিমଙ୍କର দেহ ବି ଖରାପ। ପାଉଲ କିଏ? ଯାହାଙ୍କର ରୁମାଲ ନେଇକରି ଲୋକମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଥିଲେ। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ପାଉଲ ଏବେ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ପାଉଲଙ୍କର ଏପ୍ରନ୍, ତାଙ୍କର ରୁମାଲ ନେଇକରି ଲୋକମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଛନ୍ତି। ପାଉଲଙ୍କର ବେମାର ଅଛି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଲୁଗା ବୋଇକରି କିଏ ଆସୁଛି? ତିମୋଥୀ ଆସୁଛି। ତାଙ୍କର ଗରମ ପୋଷାକ ନେଇ ଆସୁଛି। ତାକୁ ମିଶା ଜୋର ଦୁଃଖ ଛାଡୁ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ କାହିଁକି ଏ କଥା କହୁଛି? ସେଇ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ଚାଲିଥିବ, ଏ ରୋଗ ବେମାର ଚାଲିଥିବ। ପଢିବେ ଟିକେ ମୋ ସହିତ 2 ରାଜାବଳୀ 20 ପର୍ବ 5 ରୁ 7। 2 ରାଜାବଳୀ 20 ପର୍ବ 5 ରୁ 7। ଯଥା ଫେରି ଯାଅ ହଁ, ଓ ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କ ଅଧିପତି 2 ରାଜାବଳୀ, ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ଯଥା ଫେରି ଯାଅ ଓ ଆମ୍ଭ ଲୋକମାନଙ୍କ ଅଧିପତି ହିଜକିୟକୁ କୁହ, ନିଜକୁ କୁହ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଦାଉଦର ପରମେଶ୍ୱର ଏହି କଥା କହନ୍ତି। ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲୁ, ଆମେ ତୁମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲୁ, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ଲତକ ଦେଖିଲୁ। ଦେଖ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବୁ, ଆମେ ତୁମକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବୁ। ତୁମ୍ଭେ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯିବ। ଏ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥତାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଭୁ କରନ୍ତି, ଆଉ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଭୁ କରନ୍ତି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଆପଣ ଜାଣିବାର ଅଛି, ସେ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତୁ କି ସୁସ୍ଥ ନ କରନ୍ତୁ, ସେ ମୋର ପ୍ରଭୁ ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ 2 ବଂଶାବଳୀ 16 ପର୍ବ 12 ପଦ, 2 ବଂଶାବଳୀ 16 ପର୍ବ 12 ପଦ। ଆଶା ଆପଣା ଅଧିକାରର 39 ବର୍ଷରେ ପାଦ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ, ତାର ରୋଗ ଅତିଶୟ ହୋଇଥିଲା। ତଥାପି ରୋଗ ସମୟରେ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କଲେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ବୈଦ୍ୟମାନଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଅନେକ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଆଶା ଉପରେ ରାଗିଲେ। ଆଶା ଉପରେ ରାଗି ନାହାନ୍ତି। ଆଶା କଣ କଲେ? ବୈଦ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଇ ଯୋଉ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଅଛି, ଆମର ଉପକାର ପାଇଁ ଏକା ଅଛି। ଏତେ ମେଡିକାଲ କାହିଁକି? ଏତେ ଡାକ୍ତର କାହିଁକି? ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଚାରିଆଡେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହଉଛି। ନହେଲେ କୋରାପୁଟରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହେବା କଥା କି? କୋରାପୁଟରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ। ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ, ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ, କଟକରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ, ଆହୁରି ଅନେକ ପ୍ରାଇଭେଟ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଆସିଛି। କଣ ପାଇଁ ଏତେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ, ଏତେ ଡକ୍ଟର କାହିଁକି? ଯେ ଶେଷ କାଳରେ ଅଧିକ ରୋଗ ବେମାର ହେବ, ଆହୁରି ସେଇଥିପାଇଁ ବେଶୀ ଡାକ୍ତର ଦରକାର ପଡିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ଟେମ୍ପୋରାରୀ ରିଲିଫ, ପରମାନେଣ୍ଟ ନୁହଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ରୋଗ ଛାଡ଼ିଲେ ଆରି ଗୋଟେ ରୋଗ ହବ, ସେ ରୋଗ ପରେ ଆରି ଗୋଟେ ରୋଗ ହବ, ଆରି ପରେ ଆରି ଗୋଟେ। ଏଟା ରୋଗର ଶରୀର। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେବେ ଆସିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ କୌଣସି ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଅଛି, ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯିବାଟା ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସର ଚିହ୍ନ ନାହିଁ। ଯେ ଔଷ ଖାଉ ନାହିଁ ସେ ବେଶୀ ବିଶ୍ୱାସୀ, ଯେ ଔଷ ଖାଉଛି ସେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଖାଉ ନାହିଁ ମରିଯାଅ, କିଛି ବାଦ ନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗ ପଳେଇବ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଦେଲା ଜୀବନକୁ ଔଷ ନ ଖାଇ କଣ ପାଇଁ?
କେଜଣ ମରି ଯାଉଛ 10 ପତ୍ର ନ ଖାଇ ଯାଇ କରି ହଇ ରାଜା ମୁଁ ଏତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ସୁସ୍ଥ କଲ ନାହିଁ ଔଷଧ ଦେଇଥିଲି ଖାଇଲୁ ନାହିଁ। ବାଇବେଲ କଣ କହୁଛି ପଢିବେ ଗୋଟେ ପଦ ଲୁକ ତାର 5 ପର୍ବ 31 ପଦ ଲୁକ 5:31 ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ସୁସ୍ଥ ଲୋକମାନଙ୍କର ବୈଦ୍ୟ ଠାରେ ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ ମାତ୍ର ଅସୁସ୍ଥ ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ଲୋକ ଡକ୍ଟର ପାଖରେ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ମାତ୍ର ଅସୁସ୍ଥ ଲୋକ ଏଟା କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଏଟା ଯୀଶୁ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହୁଏ ଯେ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି ସେ ବି କହୁଛନ୍ତି ରୋଗୀ ଲୋକ ଡକ୍ଟର ପାଖରେ ଯିବାର ଅଛି। ଯିବାଟା ପାପ ନାହିଁ ଔଷଧ ଖାଇବାଟା ପାପ ନାହିଁ। କେତେ ଜଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଔଷଧ ଖାଇବୁ ନାହିଁ ବାପା ପାପ କିଏ କହିଲା ଔଷଧ ଖାଇବାଟା ପାପ ମଦ ଖାଇବାଟା ପାପ ଖଇନି ଖାଇବାଟା ପାପ ଧିଙ୍ଗିଆ ଖାଇବାଟା ପାପ ସେଇଟା ପାପ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇବାଟା ପାପ ଔଷଧ ଖାଇବାଟା ପାପ ନାହିଁ। ଆପଣ ଔଷଧ ଖାଇଲେ ମିଶା ମରବେ ଔଷଧ ନ ଖାଇଲେ ମିଶା ମରବେ। ଆମେ କଣ ଭାବୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆମର କୁନ୍ଦ୍ରାରେ ଆଜ୍ଞା 7ଟା ମେଡିକାଲ ଅଛି ଯଦି ଜୟପୁର ଥାନ୍ତୁ ବୋଲେ ଟିକେ ଭଲ ହେତା। ଜୟପୁର ବାଲା ଭାବୁଛନ୍ତି କିଛିଟା କୋରାପୁଟ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପାଖେ ଥିଲେ ଭଲ ହେତା। କୋରାପୁଟ ବାଲା କଣ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଥିଲେ ଭଲ ହେତା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲା କିସ କରୁଛନ୍ତି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଥିଲେ ହେତା ବେ ଆଜ୍ଞା। ଡକ୍ଟର ମାନେ ମିଶା କଣ ବୋଲି କହିବେ ଯଦି ରୋଗୀକୁ ନେବ ମରିଗଲେ ବୋଲି କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି 15 ମିନିଟ ଆଗରୁ ଯଦି ଆଣିଥାନ୍ତ ବୋଲେ ସେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତା କହୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଆମେ ମାଠ ଗଲେ ଏ ଅଟୋ ବାଲା ତ ଆଇଲା ନାହିଁ ଡାବୁ ଯୋଗାଡ଼ କଲା ନାହିଁ ଏ 108 ଗାଡି ତ ଡେରି କଲା 15 ମିନିଟ ଆଗରୁ ଆଣିଲେ ବୋଲେ ବଞ୍ଚି ଯାଇତା ପୁଣି ମୋର ବାବା ବୋଲି କରେ ପ୍ରିୟ ମାନେ 15 ମିନିଟ ଆଗରୁ ଆଣିଲେ ବଞ୍ଚିଯିବ 15 ଦିନ ଥିବା ଲୋକ ତ ମରି କରି ବାହାରିଲାନି। ମେଡିକାଲ ଦେଖିବେ ଯୋଉ ଲୋକ 15 ଦିନ ଯାଏ ମେଡିକାଲରେ ଆଡମିଟ ହେଇଛି ସେ ମରି କରି ବାହାରୁଛି। ଏମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି 15 ମିନିଟ ଆଗରୁ ଆଣିଲେ ବଞ୍ଚାଏ ଆଶ୍ୱାସନା ପାଇଁ। ବେଳେ ବେଳେ ଡକ୍ଟର ମାନେ କଣ ବୋଲି କହିବେ ରୋଗୀ ମାନଙ୍କୁ ତୁମେ 6 ମାସରେ ମରିଯିବ ବୋଲି ଆମେ ପୁଚାଙ୍ଗ କହିଲା ଡକ୍ଟର 6 ମାସ ପରେ ପୁଣି ମରିଯିବେ ଖାଇ କରି କାଇଲା ଗାଧାଇ କାଇଲା ସେ ସୁନାମାନ ପାନି ପିନ୍ଧି ରହିବି ମରି ତ ଯିବି ଖାଇଲା ବାରି ଖାଇ କରି 6 ମାସରେ ତମେ ମରବ ବୋଲି ଡାକ୍ତର କହିଥିବ 4 ମାସରେ ଡାକ୍ତର ମିଶା ମରି ଯାଇପାରେ। କଣ ଅଛି କିଏ ଅମର ଫଳ ଖାଇନୁ ତମେ କୁନ୍ଦ୍ରାରେ ଔଷଧ ଖାଅ କି ଜୟପୁର ଔଷଧ ଖାଅ କି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖାଅ କି ଭେଲୋର ଖାଅ କି ଦିଲ୍ଲୀର ଖାଅ କି ଆମେରିକାର ଖାଅ ଔଷଧ ତ ଖାଇବ ଆରେ ଅମୃତ ଖାଇବ ତା ଔଷଧ ଏକା ଖାଇବ। ଔଷଧକୁ ଇଂଲିଶରେ କଣ ବୋଲି କହିବେ ମେଡିସିନ ଆଉ ହିନ୍ଦୀରେ ଦବାଇ ବୋଲେ କିସଟା ଦବାଇ ରକମାଟା ତମେ ଝୁଠର ଔଷଧ ଖାଇଲେ ବି ସେ କଣ କରବ ଖାଲି ଦବାଇ ତାର ନାଁ ହଉଛି ଦବାଇ ଚଙ୍ଗାଇ ନାହିଁ ତାର ନାଁ କଣ ଦବାଇ ସେ ଖାଲି ଦବାଇ ରଖବ। ତେଣୁ ଔଷଧ ଖାଅ ଔଷଧ ଖାଇବାଟା ପାପ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ରୋଗ ମୁକ୍ତ କେବେ ହେବ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେବେ ଆସିବେ ସେଇଟା ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ। ତାଙ୍କର ଆଗମନରେ କଣ ହବ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହବ ଆମେ ସିଦ୍ଧତା ଲାଭ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ କଣ ହବ ଆମର ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟାରୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବା। ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ କଣ ହବ ସେ ଆସିଲେ ମନ୍ଦତା ଲୋପ ପାଇଯିବ। ଏଟା ତାଙ୍କର ଆଗମନରେ ଗୋଟେ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରୁଛନ୍ତି ସେ କଣ ବୋଲି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରୁଛନ୍ତି ମାଥ୍ୟୁ 3 ପର୍ବ ତାର 12 ପଦରେ କଣ ବୋଲି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମାଥ୍ୟୁ 3 ପର୍ବ 12 ପଦ ହଁ ତାହାଙ୍କ ହାତରେ ଖୁଲା ଅଛି ଆଉ ସେ ନିଜ ଖୋଳା ଉତ୍ତରରେ ପରିଷ୍କାର କରି अपना गहम अमारे संग्रह कर रखिबे पुणी अगाड़ी जाक अनिर्बाण अग्नि रे फोड़ी पकाइबे। से कौन कहउचंती तांको हाथ रे खुला अछि से कौन करिवे उत्तर में परिष्कार करिवे। कुला हलाई देले इधर उधरटा उधर आमे चासी लोक मन जानिछु नहीं आगो केमती
ଏ ଇଏ କରୁଥିଲେ ଧାନ ମିଣ୍ଡାଲା ପଛେ କୁଲା ତରି କରି ହଲାଉଥିଲେ ଏମିତି ଏମିତି ହଲାଇଲେ ତାପରେ ଫ୍ୟାନ୍ ଆସିଲା ନାଇଁ କି ଆଉ ଆଜିକାଲି ସେଟା ନାଇଁନି ସିଧା ମେସିନ୍ ପୁରୀ କରି ରାଖା ବେଡ଼ା ଭିତରେ ସବୁ ପିଆଲ ବାଟେ ପିଆଲ ଧାନ ବାଟେ ଧାନ এটা কেবে হব সে প্রথম আগমনে করি নাহান্তি মোর প্রিয় ভাই ভনী মানে যিশুଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଲେଖାଯାଏ ଏଭ୍ରି ତାର ଏକ ପର୍ବ 9 ପଦ ଏଭ୍ରି ତାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 9 ପଦ ପଢିଲେ ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଦେଖିପାରିବେ। ହଁ ତୁମ୍ଭେ ଧାର୍ମିକତାକୁ ପ୍ରେମ କରି ତୁମେ ଧାର୍ମିକତାକୁ ପ୍ରେମ କରିଅଛ ଓ ଅଧାର୍ମିକତାକୁ ଘୃଣା କରିଅଛ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କ'ଣ କଲେ ଧାର୍ମିକତାକୁ ଭଲ ପାଇଲେ ଅଧାର୍ମିକତାକୁ ଲୋପ କରିନାହାନ୍ତି ସେ ପ୍ରଥମ ଆଗମନରେ ଅଧାର୍ମିକ ଲୋପ କରିନାହାନ୍ତି ଯୀଶୁ ଆସିକରି ଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପାପ ଅଛି ମନ୍ଦତା ଅଛି ଦୁଷ୍ଟତା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଆସିଲା ପରେ ଦୁଷ୍ଟତା ମନ୍ଦତା ସବୁ ଯାଇକରି ଜୟପୁରରେ ଗାଧା ହେବେ ଆଉ ସାଧୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବେ। ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ଥିବ ଏଇ ମନ୍ଦତା ରହିଥିବ ଆହୁରି ବଢି ବଢି ଆକା ଯାଉଥିବ। ତ ଯୀଶୁ ଆସିଲେ କ'ଣ ହବ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆପଣ ସିଦ୍ଧତା ଲାଭ କରିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ରକ୍ଷା ପାଇଯିବ ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ସେ କ'ଣ କରିବେ ମନ୍ଦତାକୁ ଲୋପ କରିବେ ଆଉ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ମନ୍ଦ ଜଗତରେ ଆମକୁ ରହିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଆପଣ ଯେତେ ଧାର୍ମିକ ହେଲେ ବି ଯେତେ ପ୍ରାର୍ଥନାକାରୀ ହେଲେ ବି ଯେତେ ଭଲ ମଣ୍ଡଳୀ ସଭ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏ ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତରେ ରହିଥିବେ ଆଉ ଯୀଶୁ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଏ ସ୍ଥାନ ସେ ନେଇଯିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ এই ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତରୁ ବାହାର କରି ନେଇଯିବେ। ଏବେ ଜଗତ କାହାର ଅଧୀନରେ ଅଛି ପ୍ରଥମ ଯୋହନ ତାର 5 ପର୍ବ 19 ପଦ ପଢିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 5 ପର୍ବ ତାର 19 ପଦ आम्भे माने जे ईश्वर ठारू जात समस्त जगत जे पापात्मार अधीन रे समस्त जगत जे पापात्मार अधीन रे अछि ए आम्भे माने जानू एबे जगत रे कोन अछि पापात्मा पाप राजत्व करू अछि किंतु प्रभु यीशु जबे आसीबे प्रिय भाई बहनी माने कोन हबो ए पापर जगत रु आपन को बाहर करके एटा हमर भरोसा अटे एबे अछि परिचय पाइला परे मध्य धार्मिक जीवन काटिबा पे चेष्टा करबा समय मध्य ए सब समस्या जगत रे अछि किंतु जेबे से आसीबे कोन करिवे मु तीनटा कथा कहि सारिबा पई चाहे अछि गुडे विषय कहिबार अछि किंतु तीनोटी कथा समाप्त करिबा पई चाहे। प्रथम विषय आपण सिद्धता लाभ करि जिवे से आसीबा समय रे कोन हबो आपण सिद्ध होई जिवे से जेपरि आपण सेपरि देखा जिवे। आ द्वितीय विषय रोग अभिशाप अश्रु को से लोप करिवे से दिन पर्यंत रोग थिबो क्रंदन थिबो वेदना थिबो 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 प्रिय भाई रहिथिबो सेटा प्रभु आज हमन को अनुग्रह करंतु एटा बुझिबा पई तेनु आपने सुस्थकारी सभा रे बाया भी कले बुलो नै के हेले मुंडे हाथ थापी देले मु भोल भी काहे कि मुंडे हाथ थापाई बुलबो चांदा मुंडी हेबो आर हाथ तार हाथ पड़ू पड़ू बाल बुला सब छोड़ी जीवो तापरे ठानबो आनी कोन अदरबा को जीव कोन अदरी गलो बोले आटा उठी जदी बाजी गला बोले रोकिया नै थरे गोटे मीटिंग जाइले गोटे भौणी गोटे गर्भवती महिला 7 मास चलीची से भी मुकल सीधा घरे जा हेमलाई देला अदर बुस बोले पेट पोटा भुसली जीव सीधा तुई जा अदर ले किला अदरबा को जीव उठबा को जाओ पाप छाड़ंतु सुस्थकारी सभारे बाया ही बुलंतु ने जोठी गले पवित्र हेबे धार्मिक हेबे सिद्ध हेबे पापरु फेरिबे एई प्रकार सभा समिति को जानतु कारण से आसिला बेलकु मन रखि थांतु आपण संपूर्ण सुस्थ थाइबी आपण नरक को जाई पारबे और देह जाको कुटकुटा रोग थाई मिसा पवित्र जीवन काटी स्वर्ग को जाई पारबे। तेनु रोग बेमार एटा अछि किडनी थिले किडनी प्रॉब्लम हेबो कि नै हेबो हार्ट थिले हार्ट प्रॉब्लम हेबो बीपी हेबो कि नहीं हेबो आटा थिले आटा दुखा पिटी आछे कि नहीं पिटी दुखा मांडी थिले मांडी दुखा दांत थिले दांत दुखा थिबो कि नहीं सब दुखा एटा दुखा सुकार शरीर
प्रभु आपण को परफेक्ट शरीर दे नांती गोटे माटीर शरीर ए मृत्तिका शरीर कौन हम माटी रे लीन हम आ या पर जो शरीर दिया जीवो गौरवमय शरीर से रोग रहिबो नै आ से शरीर केते दिया जीवो आपण पवित्र रहिले दिया जीवो मोर प्रिय भाई भणी माने प्रभु अनुग्रह करंतु एहा बुझिबा पाए प्रभु साहाय्य करंतु से जब आसीबे संपूर्ण भाबरे मंदता को लोप करिवे से कौन प्रतिज्ञा करिसंती आपण को ए जगत रे आपण रहिबा पे प्रतिज्ञा करि नांती ए जगत हम रहिबार जगह नुहे आमे सदाबेले रहिबा नै एब्री 11 पर 38 पद पढ़ंतु एब्री 11:38 हालेलुया प्रांतर प्रांतर पर्वत पर्वत गुहा गुहा पुणी पुणी पृथ्वीर गह्वर भ्रमण कले जगत सेमानकर यज्ञ नथिला अंडरलाइन करिथांतु प्रिय भाई भणी माने जगत गोटे विश्वासी रहिबार योग्य स्थान नुहे आजी नले काली एबे नले केबे जाना तो पड़ेगा जीवा को तो पड़िबो कारण एटा हमर योग्य स्थान नहीं आपण सदाकाल रहिबे नहीं मूढ़पा मोर मन बियर्थे बही गला तोरस खल दिन मूढ़पा मोर मन कौन लिखा अच्छी सते कि ए संसार रहिबु सदा दिन तुम सदाकाल रहिबो केठी मोर प्रिय भाई भणी माने एटा हमर सदा बेले रहिबा जगह नहीं आमे माने कौन करिछु तांकर गौरवमय प्रकाशन अपेक्षा रछु दुईटा विषय हमके जाना नहीं आमे केबे जीवु जाना नहीं से केबे आसबे जानी छथि भौणी माने आपण केबे जीवे जानी छथि से केबे आइबे मैं मरबी नहीं त लो बंचबी ता अरे थिबी ता बोला बेलको बाथरूम रे पड़ी टुडुम आटो पाल्टी हेले टुडुम खाइला बेले खाई करी खाटे अदरी करी मृत्यु केते बड़ी आसी पारे को मुहूर्त रे भी आसी पारे बाइक रे जाउतबे पड़ी गले चली जिवे एबे मु सुनुतिली गोटे प्रभुकर क्रिश्चियन परिवार कथा स्वामी स्त्री जाउछंती बाइक रो स्त्री पड़ी गले ए चले चले जाउछंती एका पड़ी जाइछंती मरि गले मोर कहिबार उद्देश्य प्रिय माने मृत्यु केते बड़ी भी आसी पारे तेणु आमे कौन करबा अछि रेडी थिबार अछि प्रभु आसंतु कि मुई जीवी जाय आसे नहीं मात्र गले कुटी जीवी प्रभु का राज्य को जीवार अछि तुरी शब्द हेला बलकु उठबु एबे मरि गले उठबु कि नहीं एबे कबर बन लिपुचु सबुर कबर सबु उठबाए सब उठबे नहीं तर जने भौणी कहतला आंकर घर एतकी लोक मरला अछत बोले मैं विवाह ना हेती बोलछि कौन कर 7-8 लोग मरी जाइछंती दादा कबर लिबा पे पडुछि एबे आजिकल विवाह हेबा पूर्व झियो माने पचारो तमर घर केत लोक मरी छंती सबु कबर बांधै छकी नहीं मार्बल करि छकी चुन मार्बल छी पाचारी कर विवाह ले बोल नल कबर लिबु लिबु दिन पलेबो प्रिय भाई भणी माने मन रखिता तो जतकी मरी छंती सबु उठबे नहीं तुरी बादले अरे आमे जतके क्रिश्चियन बोलुछु आमे भी रूपांतरित हेबु नहीं जो माने ख्रीष्ट को ठारे थाई मरी छंती आ ख्रीष्ट को ठारे थाई बंचु छंती से माना को उठबे सिना बाकी सब मुला कांदा मने जय छकबा को जिवे मन रखिथांतो आज वाक्य शुणा समय मु प्रत्येक को कहवा चाहे तृतीय विषय प्रभु जीशु जब आसबे प्रिय भाई भणी माने ए तृतीय विषय हम जे मंदता ठारू आमको अलगा करदे ए मंद जगत रु ए भ्रष्ट जगत रु ए कलंकित जगत रु आमको दूर को नहीं जीवे से प्रतिज्ञा करिसेंते पढ़िबे द्वितीय पितर 3 पर्व तार 13 पद पढ़ले आपण जानि पारबे द्वितीय पितर 3 पर्व 13 पद आम्भे माने ताहांको प्रतिज्ञा अनुसार गोटे नूतन आकाश मंडल और नूतन पृथ्वीर अपेक्षा अच्छु जहाँ धार्मिकतार आवास स्थल हेबो गोटे नुआ आकाश मंडल गोटे नुआ पृथ्वीर से प्रतिज्ञा करिसंती जोठी आपण आ मु जा रहिबा पई जाउछु आ सिटी केउ माने जिवे समस्त नै धार्मिक माने जिवे तेणु आम कौन करवा अच्छी पाप परित्याग करी मंदता परित्याग करी अशुद्धता परित्याग करी आम पवित्र जीवन काटिबा दरकार प्रिय
প্ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଜି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ସମର୍ପିତ ହେବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବା, ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ଦେଖ ଜୀବନକୁ। ଏଇଟା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କହୁଛି, ଗୋଟିଏ କଥା ମୋର, ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟନ୍ତୁ, ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟନ୍ତୁ। ମରବା ଯାଏ ମଦ ପିଇବାକୁ ଠେକା ନେଇନୁ ଆମେ, ମରବା ଯାଏ ବ୍ୟଭିଚାର କରିବା ପାଇଁ, ମରବା ଯାଏ ପାଟିରେ ଗୁଡାକୁ ଖେପି କରି ମରବାକୁ। ଥରେ ଗୋଟେ ବୁଢୀ ଏମିତି ଆକା ଗୁଡାକୁ ଖେପି ଦେଇଛି, ରାତିରେ ଟୁଡୁମ ମରିଗଲା। ଥମନା ବାଟେ ଗୁଡାକୁ ଲାଲ ଭାରି ଭାରି, ସେ ପୁରା କପଡା ଲାଲ ହେଇଯାଇଛି। ଲୋକମାନେ କିଛି କହୁଛନ୍ତି ତାର ବୁଆରୀ କାହିଁକି ବିଷ ଦେଇ ଦେଇଥିଲା ଡୋକରୀକେ, କାହିଁକି? ଏ ବୁଆରୀର ଶତ୍ରୁ କେ? ସାତ୍ରୀ, ସାତ୍ରୀର ଶତ୍ରୁ କେ? ବୁଆରୀ। ଏ ମରଲେ ସେ ଦାୟୀ, ସେ ମରଲେ ଏ ଦାୟୀ। ଏ ଗୁଡାକୁ ଖେପି ମରି ଯାଇଛି, ଲାଲ ବିଛନା ଯାକ ହେଇଯାଇଛି। ପରେ ତାର ନାତୁଣୀ କହୁଛି, ନାଇଁ ଆମର ଜେଜେ ଗୁଡାକୁ ଘଷବ ତ। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା କହୁଛି, ହେଲେ ଜେଜେକୁ ଆରି ପାଟି ଧୋଇବାକୁ ପାଣି ମିଳିବ ନାଇଁନି ବୋଲଛି। ସେ କଣ କହୁଛି? ଜେଜେକୁ ଆରି ପାଟି ଧୋଇବାକୁ ପାଣି ନା ମିଲେବେ କେମିତି ବୋଲାରୁ ସେ ଧନୀକେ ତ ଟୋପା ପାଣି ମିଳେ ନାହିଁ, ଆକେ କୋଇ ପାଟି ଦେବାକୁ ପାଣି ମିଳଛି ବୋଲଛି। ଇଭେନ ସାନ ପିଲା ବି ଜାଣିଛି ଗୁଡାକୁ ଥମନି କୁଟି ଯିବ। ଟିଭି ବାଇଡି କିଧର ଯାଏଗି? ଏ ଅଣ୍ଡରା ବାଇଡା ମାଇଜି ବାଇଡି ମାନେ କେନେ ଯିବେ? ଜାଣବା କଥା କେନେ ଯିବେ? ତେଣୁ କଣ କରିବା ଅଛି? ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା କଣ? ସେ ଗୌରବମୟ ପ୍ରକାଶନର ଅପେକ୍ଷାରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିବେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ତିନିଟା ବିଷୟ, ଗୋଟେ ବିଷୟ ହବ, ତିନୋଟି ବିଷୟ। ଗୋଟେ ହଉଛି ଆପଣ ସିଦ୍ଧ ହେଇଯିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆଉ ରୋଗ ରହିବ ନାହିଁ। ଯୋଉଠି ରୋଗ ନାହିଁ ସେପରି ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଯିବେ। ତାପରେ ପାପର ଉପସ୍ଥିତିରୁ, ଅଭିଶାପର ଉପସ୍ଥିତିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରକୁ ନେଇଯିବେ। ଆଉ ସେ କଣ କରିବେ? ସଦାକାଳ ପାଇଁ ଏ ଶୈତାନର ଖେଳକୁ ଖତମ କରିବେ, ବାନ୍ଧବେ 1000 ବର୍ଷ ପରେ ବେଟବେ, ଆଜି ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ ଅନନ୍ତ ଅଗ୍ନିରେ ପକାଇ ଦେବେ। ତାପରେ କଣ ହେଇଯିବ? ମନ୍ଦତା ସଦାକାଳ ପାଇଁ ଲୋପ ହେଇଯିବ, ସେତେ ଦିନ ଯାଇଥିବ। ତେଣୁ ଆମେ କଣ କରିବା ଅଛି? ଆମେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବାର ଅଛି। କାହିଁକି? ସେ କେତେବେଳେ ଆସିବେ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। ଆମେ ପଢୁଥିଲୁ ସେଇ ପଦରେ, ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତିତସ ପାଖକୁ ଲେଖିବା ସମୟରେ ସାଧୁ ପାଉଲ ବହୁତ ଛୋଟ ପତ୍ରଟିଏ, ସେଇ ପତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛୁ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ଦରକାର। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅଧର୍ମ ସାଂସାରିକ ଅଭିଳାଷ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସୁବୁଦ୍ଧି ହୋଇ ଧାର୍ମିକ ଭକ୍ତ ଭାବରେ ଜୀବନ କାଟିବା। ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ସେ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଭରସା କଣ? ଯେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନର ଗୌରବମୟ ପ୍ରକାଶନ ଅପେକ୍ଷାରେ ଆମେ ରହିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ଆସନ୍ତି, ସେ କେବେ ବି ଆସିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ କଣ ଅଟେ? ଆମେ ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ରହିବା, ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇକି ରହିବା। ପ୍ରଭୁ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଆସି ଆପଣ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ନେଇ ପାରନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯିବା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ବହୁତ ସମୟ ମୁଁ ନେବିନି, ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ପରେ ଚଲାବୁଲା ହେବେ ନାହିଁ। ଦୟାକରି ଆପଣ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହେବେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଆପଣ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହେବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ୟେସ୍ ଲର୍ଡ, ପ୍ରଭୁ ଦୟା କର, ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, এই সভার উদ্দেশ্য ଥିଲା সত্য সন্ধান সমাবেশ। আমি সত্যতাକୁ বাইবেলରୁ ଆମେ ସନ୍ଧାନ କରି କରି ଦେଖିଲୁ ଯେ ଆମର ଗୋଟେ ଭରସା ଅଛି, ଆମର ଗୋଟେ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଭରସା ରହିଛି। ଏ ଜଗତ ଆମର ଭରସାର ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ। ଏ ଜଗତରେ ଆମେ ସଦାକାଳ ରହିବା ନାହିଁ, ଆମେ ଏଠୁ ଦିନେ ଚାଲିଯିବା। ଆମର ଗୋଟେ ଭରସା ଅଛି, ଗୌରବମୟ ଭରସା ଅଛି। ଆଉ ଯୀଶୁ ଆସିଲେ ଆପଣ ସିଦ୍ଧତା ଲାଭ କରିବେ, ଆପଣ ପରଫେକ୍ଟଲି ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଯିବେ। ସେ ଯେପରି ସିଦ୍ଧ ଅଟନ୍ତି ଆପଣ ସେଇପରି ସିଦ୍ଧ ହେଇଯିବେ, ସେ ଯେପରି ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି ଆପଣ ସେଇପରି ପବିତ୍ର ହେଇଯିବେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆଉ ରୋଗ ରହିବ ନାହିଁ। ସେତେ ଦିନ ଯାଏ ରୋଗ ଥିବ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତୁ ବା ନ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଔଷଧ ଖାଆନ୍ତୁ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। এটা ରୋଗର ଶରୀର ଅଟେ, এটা ମୃତ୍ତିକାର ଶରୀର ଅଟେ, এটা ମୃତ୍ତିକାରେ ଲୀନ ହବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆସିଲା ସମୟରେ ଗୌରବଯୁକ୍ତ ଶରୀର ଆପଣ ଧାରଣ କରିବେ। ଆଉ ସେ ଆସିଲେ
ଏ ମନ୍ଦ ଜଗତର ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଯିବେ। ଦିନକୁ ଦିନ ଜଗତର ମନ୍ଦତା, ଦିନକୁ ଦିନ ଜଗତର ପାପ ବଢି ବଢି ଚାଲୁଥିବ। ଓ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଓ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଅଟେ ସମର୍ପିତ ହେବା ପାଇଁ। ଆସନ୍ତୁ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ସମସ୍ତେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବା, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦୟା କର। ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ପୁଅରେ ଝିଅରେ ଏ ଜଗତ ତୋର ସବୁ କିଛି ନୁହଁ। ବାକି ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଜଗତ ଆମର ପାଇଁ ସବୁ କିଛି। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଜଗତରେ ଘର ଦ୍ୱାର ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି ପଇସା ପତ୍ର କରି ରହିବୁ, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜାଣିଛି ଜଗତ ତାକୁ ଦିନେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ୟେସ୍ ଲର୍ଡ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ପାପ ଅଛି, କୌଣସି ମନ୍ଦତା ଅଛି, କୌଣସି ଅସୁଚିତା ଅଛି, ଆଜି ପରିତ୍ୟାଗ କରିପାରିବେ, ଆଜି ଛାଡ଼ି ପାରିବେ। ହେ ମୋର ଭାଇ ମାନେ, ହେ ମୋର ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ, ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। Jesus, thank you Lord. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Osaro ସବୁ ହି ଅସାର, ଜଗତରେ ଲାଭ ନାହିଁ। Yes Lord. ଜ୍ଞାନ ଯୌବନ Lord, yes Lord. ମାନ ସମ୍ମାନ ଆଜି ଅଛି କାଲି ନାହିଁ। Yes Lord. ଆଜି ଅଛି କାଲି ନାହିଁ। ଏ ଜୀବନ ଯାଉ ସରି ଗଲେ ପଛ ଯିବି ମରି। ଏ ଜୀବନ ଯାଉ ସରି ଗଲେ ପଛ ଯିବି ମରି। ତୁମ ବିନା ବଞ୍ଚି ମୋର ଲାଭ ନାହିଁ। Yes Lord. ଲାଭ ନାହିଁ। Yes. ଧୋଇଦିଅ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଆପଣ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କର। Yes Lord. ପାପ ଅଛି ଯେତେ ହୃଦୟରେ। Yes Lord. ହଜିବାକୁ ଚାହେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମରି ପ୍ରେମରେ। ଧୋଇଦିଅ ପ୍ରଭୁ ମୋର Yes Lord. ପାପ ଅଛି ଯେତେ ହୃଦୟରେ। ହଜିବାକୁ ଚାହେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମରି ପ୍ରେମରେ। ମୁଁ ଯେ ଅନୁତାପ ଆସିଛି ଚରଣେ, ମୁଁ ଯେ ଅନୁତାପ ଆସିଛି ଚରଣେ। କରିଦିଅ ମତେ ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା ବାରେ, କ୍ଷମା ବାରେ। ଧୋଇଦିଅ ପ୍ରଭୁ ମୋର ପାପ ଅଛି ଯେତେ ହୃଦୟରେ। Yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. ହଜିବାକୁ ଚାହେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମରି ପ୍ରେମରେ। ତୁମରି ପ୍ରେମରେ, ତୁମରି ପ୍ରେମରେ, ତୁମରି ପ୍ରେମରେ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଆମର ଜୀବନକୁ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତ ସମର୍ପଣ କରିବା କି କହିବା କି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁ ଆଜିଠାରୁ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଉଛି।
Lord, help us, O Lord. प्रभु आम प्रत्येक को साहाय्य करंतु प्रभु को दया करो राजा समर्पित है बाकी आमर हस्त दुईटी स्वर्ग आड़ को उठेबा এটা আমার সমর্পণের হাত অটে এটা টঙ্কা সোনা মাগিবার সময় নাই ঘর বাড়ি মাগিবার সময় নাই পয়সা পত্র মাগিবার সময় নাই পাপ ক্ষমা মাগিবার সময় পবিত্র জীবন কাটিবা পাই সংকল্পিত হই সমর্পিত হবার সময় সংকল্প নিয়ন্তু স্থির করন্তু কারণ সে গৌরবময় প্রকাশনর অপেক্ষার রহিবা সময় আগামী সময় জগত উপরକୁ বিপত্তি মারি আসুছি ঘন অন্ধকার মারি আসুছি পরিস্থিতি আউরি ভয়ঙ্কর হেবা পাই যাଉଛି ভাই মানে পাপରୁ ফেরিবার সময় মন্দতাରୁ ফেরিবার সময় অবাটରୁ ফেরিবার সময় প্রত্যেকଙ୍କୁ আଜି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯଦି କେହି ନିଶା ଶକ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି ତା ମଦ୍ୟପାନ ହେଇପାରେ ଗଞ୍ଜେଇ ହେଇପାରେ କୌଣସି ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ହେଇପାରେ ଖରାପ ସିନେମା ଦେଖିବା ହେଇପାରେ ବ୍ୟଭିଚାର ହେଇପାରେ ଖରାପ ସଙ୍ଗତି ହେଇପାରେ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇପାରେ କୌଣସି ପାପରେ ଆପଣ ରହିଯାଇପାରନ୍ତି ଫେରିବାର ସମୟ ସମର୍ପିତ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ହାତ ଦୁଇଟି ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡ଼କୁ ଉଠେଇକି କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛି ମୋତେ କ୍ଷମା କର ମୋତେ ପବିତ୍ର କର ପୁଣି ଅପେକ୍ଷା ରହିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର Yes Lord, yes Lord. প্রিয় ভাই ভনী মানে এ প্রকার সুযোগ অনেকে পাউ নাহান্তি প্রভু আপনাকে মো প্রতি সদয় ହେଇକି ଆମକୁ ଏ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ହୁଏତ ଏହା ଶେଷ ସୁଯୋଗ ହେଇପାରେ ୟା ପରେ ଆଉ ସୁଯୋଗ ପାଇ ନ ପାରନ୍ତି Yes Lord. ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି କହିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋତେ ପବିତ୍ର କରିଦିଅ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର প্রিয় ভাই ভনী মানে আমি দুঃখ ভোগ কাଳରେ অଛୁ মণ্ডলী এই দুঃখ ভোগର সপ্তাহ গুড়িক পালন করুছি এই লেন্থ পিরিয়ড অଛୁ ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ଯେପରି ଆମେ ଯେପରି ଦୁଃଖ ଭୋଗ ନ କରୁ ଆମେ ଯେପରି ନରକର ଯନ୍ତ୍ରଣା ନ ଯାଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆମ ପାଇଁ କ୍ରୁଶରେ ବଳିକୃତ ହେବା ପାଇଁ ସେ ଆସିଲେ ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପାପରେ ରହିବେ ତାଙ୍କର ବଳିଦାନକୁ ଆପଣ ବ୍ୟର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରକ୍ତକୁ ବ୍ୟର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ପାପରେ ରହୁଛନ୍ତି ପୁଣି ସେ ଦଣ୍ଡର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିବା ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋତେ ପବିତ୍ର କରିଦିଅ ପବିତ୍ର ମୁଝେ ବନା ଦେ ପ୍ରଭୁ କେବଳ ଏଇ ଘୋଷାଟିଏ ବୋଲିବା ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୋଲିବା କେବଳ ଘୋଷାଟିଏ ସମସ୍ତେ ସମର୍ପିତ ହୋଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବା ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ପବିତ୍ର କରିଦିଅ Yes Lord, yes yes पवित्र मुझे ବିଶ୍ୱାସରେ କୁହନ୍ତୁ बना दे ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ କୁହନ୍ତୁ शुद्ध मुझे कर दे प्रभु Yes Lord, पवित्र मुझे yes बना दे प्रभु yes Lord, शुद्ध मुझे तू कर दे प्रभु ताकि तेरे जैसा दिखूं yes Lord, ताकि तेरे जैसा दिखूं oh Lord ଆଉ ଥରେ पवित्र मुझे बना दे प्रभु शुद्ध मुझे कर दे प्रभु पवित्र मुझे बना दे प्रभु शुद्ध मुझे कर दे प्रभु ताकि तेरे जैसा दिखूं yes Lord, ताकि तेरे जैसा
पवित्र मुझे बना दे प्रभु विश्वास सहित खुद मुझे सहित कर दे प्रभु पवित्र मुझे बना दे प्रभु शुद्ध मुझे कर दे प्रभु ताकि तेरे जैसा दिखूं ताकि तेरे जैसा दिखूं Yes, Lord. Yes, Lord. Amen. Amen. Yes. Yes. शैतान की सारी ताकत Yes. प्रिय भाई भौणी माने प्रार्थना करिबा प्रार्थना करी समर्पित हवा जदि आपनक जीवन में कौन सी दुर्बलता अच्छी शरीर अभिलाष अच्छी कौन सी पाप अच्छी एटा सुजोग आपनक पाए हाथ छड़ा करंतु नहीं प्रार्थना करिबा आमानक मध्य प्रभुक दास फ्रैंकलिन गंडा आज्ञा अछंती मो प्रभुक दास को अनुरोध करी से आसबे संक्षेप रे प्रार्थना करिवे प्रभुक दास को अनुरोध करी फ्रैंकलिन गंडा आज्ञा अछंती से आसबे आ से प्रार्थना रे कढ़े नेबे से प्रार्थना करिबा समय आमे चक्षु बंद करी समर्पित हवा आसंतु आमे समस्ते प्रभु निकट में समर्पित हेबा प्रभु आम को मध्य से अछंती प्रभु आम प्रत्येक पाप को क्षमा करबा परमेश्वर अटंती से मान को प्रेम करुछंती से मान को जीवन रे आज जाए मध्य तांकर प्रेम को उड़ा करि नाहंती आज मध्य से मान को प्रेम आमको प्रेम करे आमन को जीवन को रक्षा करबा पाए प्रभु तो आमन को सतर्क करी अछंती एति पाई धन्यवाद दोछ राजा प्रभु तुम्हें आज अम्मान को कथा कही अच्छा राजा तुम्हें अम्मान को जीवन को तुम्हें आओ थोड़े तुम्हें बदलाई दियो प्रभु हम समस्त को तुम्हें शुचि करो पवित्र करो नम्र करो सीधा करो तुम्हारी गौरवमय आश्चर्य अनुसार अम्मान को तुम्हें व्यवहार करो प्रभु अम्मान करो समस्त पवित्रतर आत्मा को मुझे का नाम रे विनष्ट करूछि यीशु का रक्त रे विनष्ट करूछि यीशु का वाक्य रे विनष्ट करूछि आत्मा को द्वारा पिता परमेश्वर अम्मान करो जीवन रे पिता तुम्हारी पवित्रता दियो प्रभु तुम्हारी पवित्रता दियो प्रभु तुम्हारी पवित्रता दियो प्रभु हमें धार्मिक को प्रेम करिबो मंदता को घृणा करिबो सिद्धता लाभ हेबो तुम राज्य निमित्त में प्रस्तुत हेबो तुम्हें सहायता करो प्रभु तुम दास को आनिल तुम्हें कथा हेलो इति पाई धन्यवाद दोछु आज हमें जते जण एठारे अछु प्रभु हम समस्त को तुम्हारी हस्त तले समर्पण करूछु राजा समस्त को तुम्हें ओ पिता पाप रूप फेरी पिता प्रभु तुम रास्ता रे फेरी आसे पाई पवित्र आत्मा साहाय्य करो एठारे हमें जते जण अछु प्रभु काहा को मत नष्ट करो नाही प्रभु समस्त को तुम्हें प्रेम करी पिता तुम्हारी स्वर्ग राज्य रे तुम्हें नहीं जाओ बोले हमें प्रार्थना करूछु ओ प्रभु तुम्हारी दयार दृष्टि अम्मान को प्रति ढाली दियो प्रभु अम्मान को छोटा छोटा दुर्बलता अम्मान को नरक को नहीं जीव प्रभु किंतु पिता परमेश्वर से छोटा छोटा दुर्बलता रो पिता हमें फेरिबो तुम्हारी गौरवमय शक्ति अनुसार मान को जीवन रे पिता परमेश्वर ताहा तुम्हें कार्य करो बोले हमें प्रार्थना करूछु धन्यवाद दे पिता आज जते जण वाक्य सुनी अछु समर्पित है अछु आज थारु पिता गोटे पवित्र जीवन काटिबा पई सहाय्य करो सिद्ध जीवन काटिबा पई सहाय्य करो ओ प्रभु तुम्हारी इच्छा अनुसार चलिबा पई पवित्र आत्मा तुम्हें सहाय्य करो तुम्हारे वाक्य को ओ पिता परमेश्वर मानिबो से
ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ହେବେ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ତୁମେ କଥା ହେଲ ତୁମ ଦାସଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଆଉ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯିବେ ଏ ପ୍ରକାର ପିତା ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ ନିକଟରେ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ତୁମ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଧନ୍ୟବାଦ ପିତା, ତୁମେ ମତେ ମଧ୍ୟ ଆଜି କଥା ହେଇଅଛନ୍ତି ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଗୌରବ ତୁମେ ପାଅ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମରି ହସ୍ତ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି ପିତା, ଆମେନ୍।